l'Albatros, l'Oasis, Jean Nicoli. Pas de quoi sortir de leur routine. Des garçons aussi expérimentés qu'Henri Lacroix qui va venir aux côtés de Pierre Guille, président de la Marseillaise. Et oui, président du mondial la Marseillaise, pour être tout à fait précis. Voilà, lancé officiel de bouchon par Pierre Guille. Lancé de bouchon fictif donc, réalisé par Pierre Guille, le président donc de cette institution qui va vivre donc sa 56e finale. Imaginez cela, qui pour succéder donc à l'équipe girondine de Dugény, qui est tombée avec les honneurs, c'est le moins que l'on puisse dire, au stade des demi. Et oui, ils défendaient leur titre. Comme le disait Jean-Charles Dugény tout au long de ce mondial la Marseillaise, l'objectif c'était de passer les tours les uns après les autres et malheureusement ils sont inclinés en demi-finale. Et là il était très déçu. Il voulait vraiment défendre son titre contre cette triplette qualifiée d'extraterrestre par tous les spécialistes. On n'oubliera pas d'ailleurs de nommer également Didier Chagnot et Thierry Grandet qui accompagnaient évidemment Jean-Charles Dugény. ทีมของโรเชอร์ในชุดสีฟ้าจะเปิดขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับใบแรกนะฮะ Stéphane Scarabée Robineau, déjà vainqueur. ดอกขึ้นมาใบแรก de la Marseillaise à pétanque. Allez, un point à 50 cm de la part de Stéphane Robineau pour démarrer. Et le but est très loin, il est déjà au-delà des 9,50 m. On l'évoquait ensemble, Marian, en préparant cette finale. L'entame va être essentielle. Elle l'est habituellement, mais là, face aux extraterrestres, c'est comme cela qu'ils ont été nommés par nos confrères de la Marseillaise. La triplette de Didier Van Dijk a tout intérêt à serrer le jeu très vite. เอามาดูเคียวของเฮอริเดียนะครับในชุดสีเทา Allez, en tout cas, ils étaient tous เปิดขึ้น détendus, มาลูก ces joueurs, นี้ et โอ้โห plus particulièrement ขึ้นมา Didier Van นิ่ Dijk, งๆเปิดมือมาแบบ qui me faisait encore une confidence, Guillaume, et il m'a dit ce qu'ils ont fait hier, ดูว่าเปิดมานิ่ c'était งๆครับ le hors-d'œuvre. Tu vas voir, ils sont capables de faire mieux. On attend que ça. Exactement. Van Dijk qui a dominé son département de la Lozère sur ces dernières années, 6 fois champion de โร Lozère. เช Mais อ là, ร์ก็ไม่ดีรอครับดีแลน c'est ด์ quand นะฮะ même au-dessus. Ça n'est pas faire injure aux ดู joueurs ครับ qui ตั้ง évoluent ท่า en ไม่ Lozère. ต้องเยอะครับเข้าวงได้เปิดตับ Frappé pour démarrer de la part de Dylan. โดนครับผมแม่แต่ไม่เต็มใบนะค On รับ parlait des stats qui nous ont paru, qui ont été Dolly, hallucinantes Simon, du côté de la triplette โดนเหลี่ยม Heritia. นะฮะ C'est sûr qu'on est finalement habitué désormais à ces stats qui le sont tout autant pour Dylan Rocher, parce que voilà, il répète cela. กับสวัสดีพี่ๆทั้ง70 กว่าคน 80 กว่าคนด้วยนะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับผม Didier Van Dijk a fait อัพ la เรามาดูทีมของเฮอริเดียในชุดสีเทากันมาครับ il faut en faire de ขับ même. ขึ้นมาลูกนี้ Ouais, โอ้ c'est très โห bien joué. เปิดมานิ่มๆครับ C'est gagné. ไม่ต้องดรอปให้เสียแรงครับหาเข้ามานิ่ม On a ๆ parlé évidemment des mauvais artilleurs dans Look, cette Misso, partie et Heritia. On ne va surtout pas oublier Didier Van Dijk qui, lors de la demi-finale, a dressé la table, hein, comme on dit dans le jargon. Ah oui, il a pris le dessus sur Jean-Charles Dugény. เรา Et puis มา quand ดู il a ลู eu à กตี tirer, ของดีแลนด์เป็นลูกที่สอง il a été นะครับ plus que performant. Allez, on เข้า retourne ว du ง côté de ได้ Dylan. ลูกนี้ Deuxième tir. โจกตับโอ้โหเต็มใบเลยครับผมโอ้โหแต่โชคร้ายเนี่ย Germaine donc qui แม่ ne ชิง verra มา pas โดน le แก่น score ไม่งั้นนี่โอ้โหได้มันกัน on อีกแน่ฮะ restera à 0 partout. Suisse à son contre sur cette frappe de Dylan Rocher. แม่ไปโดนแก่นนะครับลูกนี้ไม่ครับก็ดูบรรยากาศนะครับคนนี่เต็มสนามแล้ว On va retrouver tout de suite Stéphane Robineau pour ce bouchon de la deuxième main. Robineau, je le disais en préambule, quadruple vainqueur de cette Marseillaise 2007, 2012 et 2013. Il a remporté plus de fois cette compétition que ses partenaires Henri Lacroix et Dylan Rocher. Et franchement, je pense que c'est la seule compétition où il peut se targuer ทีม d'un ของ tel โรเชอ résultat ร์ใน par rapport à สี ses ฟ้า partenaires. ก็จะ Oui, เข้า en มา tout คุม cas, โซน quand ก่อน il นะครับ le ใบ dit, il แร le dit ก avec beaucoup d'humour, Stéphane. Voilà, mais en tout cas, il l'a gagné en tant que tireur. ลูกนี้ลาบา C'était นั avec ว Adam Higuero. ฮับ Il ขึ้น l'a มา gagné en tant que milieu. โอ้ C'était โห 3 ลูก fois นี้ avec Dylan โอ้ Rocher โห et Vigo หลุ Dubois. ดโซนไปเยอะเลยครับ Et si d'aventure il venait à remporter ce 56e mondial, eh bien il se rapprocherait du trio, à savoir Albert Pisapia qui est le détenteur, 7 victoires.
Et โอ้ ensuite, โห il y a เปิด Kokoyan ใบแร et กมา Foyo ไม่ดีนะครับในทีมของโรเชอร์ peut นะ le ครับ remporter 6 fois. Ah, il reviendrait sur les. เปิดคุมโซน2 เมตรได้ครับเนี่ยคุณลุงนี่ในทีมของเฮอริเดียนี่ขึ้นส Allez, บา par ยเลย contre นะ là, ครับ Stéphane n'a pas été performant sur son premier point. ครับเรามาดูใบแรกของเฮอริเดียครับ Et Didier Van ครับ Dijk ขึ้น va มาโอ้โห certainement faire la นิ่ม reprise. ๆครับ Oh là là, แต่ il ยัง s'est โซ fait น piéger. ห่างอยู่ครับผม Bien, dites-moi. เมตรกว่า Se font surprendre l'un et l'autre. C'est assez rare pour être signalé. ไม่เปลี่ยนด้วยนะครับลูกนี้โอ้โห Allez, c'est pas grave. Maintenant, il faut surtout pas rentrer dans cette boule. Ça serait catastrophique. Il faut prendre la marge d'un côté ou de l'autre, 30 à ครับ 40 ขึ้น cm. มาอีกลูกนึงโอ้โหลูกนี้เพิ่มแรงนิดนึงนี่อยู่ในโซนเลยครับผมแหม Alors เจ้า non ตัว seulement le คงไม่พอ cadre, ใจใบแรกเลยครับ fabuleux, mais ce qu'il y a de très bien, c'est ce terrain. Il ressemble aux allées du Parc Borelli, et donc les joueurs n'ont pas besoin de quelques mètres pour s'adapter. Et c'est la grosse différence par rapport aux autres années. Et je trouve ça โรเชอ vraiment ร์ก็ต้อง fantastique de เข้า la มา part คุม des โซนก่อนนะ organisateurs โอ้โหใบ et แรง surtout de la โซ part น de ห่าง toute ไป l'équipe เยอะ technique นะ amenée par Roland กา Villalonga. สดิวิ qui a น bien, 150 คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากคนแชร์คนละ1แชร์นะครับ Ouais, superbe, superbe, effectivement. ครับเรามาดูลูกนี้ Ce tour de force. ตานี่มองจุดตกอย่างเดียวเลยนะครับผมทีมของโรเชอร์นะครับมือเข้าคนนี้ฮับดรอปขึ้นมาโอ้โหวิ่งเหมือนกันนะ Et c'est แต่ très ยัง très ดี bien ครับ repris. ที่เปลี่ยนนะโอ้โหคุมโซนได้สวยด้วยนะฮะอยู่ในโซนนะครับลูกนี้ Avec succès, effectivement, cette reprise pour Stéphane Robineau. Vous parliez de l'équipe technique également. เรามาดูครับ Tour de Roland ตีใบแร Villalonga. กของทีมเฮอริเดียเปิดตับโอ้โหลูกนี้เต็มใบเลยครับผม Ouais, la satisfaction. ตีแรงด้วยนะ Matière ฮะ idéale. Allez, la pression va un petit peu tomber là. Nous, C'est bien d'avoir réussi เปิด ce สะบัด premier ข้ออย่างเดียวเลยครับผม Ah, ça vous plaît, hein, Oui, parce queน่ากลัว on ครับ disait, ตี hein, ลูก cette entame, คน elle ตีอย่างนี้น่ากลัวนะ est prépondérante dans cette Alors, finale. hop, Peut-être plus qu'à l'accoutumée. เริ่มจะมันแล้วครับผมเริ่มมีแลกกันแล้วนะฮะ Également, moi, saluer toutes les équipes techniques de France 3 qui ont œuvré hein, sur cette semaine de ทีมของ compétition. โรเชอร์นะครับ Des ก็ conditions ต้อง de เข้า chaleur มาคุม parfois โซนอีก délicates. หนึ่งใบนะ Tous les cadreurs qui vous โดน ont ตีออกไป offert ใบ ces เมื่อกี้ magnifiques นะ images ลูก sous la direction de Cyril Martinetto. ดรอปขึ้นมาโอ้โหลูกโซนครับลูกนี้ Voilà, et j'annonce เปลี่ยน ouvert ตอน que le ผ่าน premier, นะครับผม Dites-moi, Pascal la Marie, croix. PPF, Piégeux, une ce prime jeu de dont vous 100 nous parliez. € au premier carreau. Ce carré d'honneur. Et il est déjà fait. monsieur le président. Donc la prime est déjà attribuée. Tiré, non Fait jouer On n'est pas obligé, ouais, mais on n'est pas obligé parce que met les moyens quand Ouais, même. moyen, je fais les beaux quand même, le leur. เรามาดูว่าเขาจะอ่านเกมยังไงนะฮะ Le leur est vraiment beau quand même. Après, ça fait, avec la boule, ça fait jouer gauche-droite. C'est Hein. sûr que le leur, il est pas mal. 3 boules à 3, si on fait jouer, on verra bien. Non, je sais pas. Ça fait jouer. Allez, Didier. Allez, Allez, Diane. mon, fais-le pousser le corps. Allez, continue. Allez, Diane. Allez, Allez, เอา Didi. ครับลูกนี้ให้ดีแลนด์ตีนะครับในทีมโรเชอร์นะครับ contre. ดีแลนด์ก้าวเข้ามาในวงไม่รีรอโยกตับ Oh, très bien. โดนครับผมก็ติดไกลไปหน่อยครับลูกนี้ Il a déployé ses grands segments, ses เขาตี ailes. แบบสบายๆนะครับ C'est Dylan แต่โดน Rocher, ทุกใบเลยนะดีแลนด์ C'est un point de moins, ça c'est sûr. Ouais. natif du banc, mais licencié à ตีตกหน้า Draguignan. ด้วยนะฮะ Fait partie de cette Dream Team. C'est moi qui ai pas bien joué, boule. Allez, Bono. เอาครับ C'est moi qui ai pas bien joué la boule. ลีเดียลูกนี้จะเข้ามาคุมโซนครับครับดรอปขึ้นมาครับลูกนี้ Un petit peu long. เปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ย C'est bien joué, c'est gagné. Ça va suffire pour Michael Maille, Dit Bolo. Bien, Bono, bien. C'est son surnom. gardois de cette จังหวะของทีม de เฮ cette ลิเดียนี่ triplette. ค่อนข้างไวนะครับเข้าวงแล้วไม่ Lui, c'est ไม่ exceptionnel, จัด Guillaume. ไม่จัด C'est ระ sa เบียบเยอะครับ première- ไม่ตั้ง c'est son ท่าน้ำ première participation. เอาวงได้โยนเลย Il ฮะ est licencié à Saint-Césaire dans le Gard. Il a été titré hein, d'ailleurs cette année en 2017. Il y a de très très bons joueurs qui ont fait อ่ะ 25 เรามาดู 30 ลูก Marseillaises. นี้ Ils ของ sont ทีม jamais โร rentrés เชอ dans ร์ le กัน carré. นะว่า Et lui, pour sa première หลังขั้ว participation. เนี่ยจะไปหลบอยู่ตรงไหนนะฮะลูกนี้ตามองจะตกฮับดรอปขึ้นบอสโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาได้สวยครับผม Bien joué. แล้วก็เปลี่ยนด้วย Ouais, ค c'est รับ fort ลู parce ก qu'on นี้ le sent un petit peu en difficulté sur la retenue, enfin en tout cas sur sa première boule jouée.
Et il sait ดู toujours ครับ se ดอก sortir มาลูกนี้ครับ de situation délicate. โอ้โห Ouais. วิ่ง mais มา là, Voilà, sortie de main quand même. ถือว่าคุมโซนได้ดีครับใบนี้ ตัดภาพมาอีกทีนึงก็ตีเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็โดนด้วยนะครับใบเมื่อกี้ Ça n'est pas tout à fait Ah, le mais même bien, pas, que hein. Dylan Rocher. C'est lourd, c'est puissant. โอ้โหเกือบไม่โดนเอาครับ Ouais, si vient le gagner, c'est pour quand même. Parce que c'est โดนนิดเดียวเองครับทุก Peut-être ที ce qui fait que cette boule se donne. Oui, moi, tu la poses là, après ça vient bien. Allez. Voilà, il faut qu'il se serve. Dès que t'es là, tu l'as gagné. Il faut qu'il essaie de jouer comme Henri Lacroix, c'est-à-dire envoyer un เอา petit มาดูครับลูกนี้โรเชอ à ร์ peu จะ près à la ขึ้น même มา hauteur. คุมโซนได้ห Et รือ lui, il เป a ล่าครับ l'avantage étant gaucher. เข้า Ça วง devrait มาครับลูก être นี้ moins โร difficile. เชอร์ดับขึ้นมาตึ๊บ Voilà. โอ้โหลูกนี้ Ah bah c'est repris. น่าจะเปลี่ยนนะครับผม Bien, bien, bien. ดูเขาดับขึ้นมาลูกนี้ Quelle maille qui va avoir เจ้าตัวก็เสียว le ไม่ถึง dernier เหมือนกันนะ mot de เนี่ย cette Quoi qu'on arrive, c'est pas le jeu. deuxième main. C'est pas le jeu de tirer, il y en a 4 derrière. Ouais. C'est comme tu veux. Maintenant, tu veux tirer Allez, il Bono va tirer. Hein Alors, Vas-y, mon boulot, allez. Didier Oh, Van les Dijk coronets, ne ça, voulait il va pas qu'il couler. tire parce que si d'aventure il venait ใบ à สุด être ท้ายครับจะ pas เข้า trop หรือ droit จะตี et ครับลูกนี้ qu'il fait un contre à sa น่าจะ propre ตี boule, ครับ il ผ va ม perdre มือ 3 ขึ้น et il faut เปิ oser. ดตับ Et โอ้โห ça, มือ il- ขึ้นก็ตีโดนเหมือนกันครับ Mais เนี่ย c'est pas. โอ้โหแม่นครับผมแม่น Il va faire un point. Allez, l'essentiel en tout cas est préservé Il y a une avec moucule, cette là, frappe bon. de Joli Michael bien. Maille. Et donc la triplette Van Dijk qui ouvre le score pour cette finale de la Marseillaise 2017 et qui mène 1-0. Voilà l'équipe Heredia qui marque un point et qui mène donc 1-0. Alors je signale l'arrivée Ah, ปีแรก l'amplitude เขาโยนลูกไปตองอย่างกระจับบินนะฮะ de Dylan Rocher. เขาเนี่ย Ah, on savoure ces beaux moments avec cette ตลก cette ตลก super นะครับ loupe แบบไอ้ dont nous avons ไอ้ disposé ท่าตลก tout เนี่ยค au รับ long de cette semaine. On a pu vous proposer des images en tout point remarquables. Vous avez été très très nombreux d'ailleurs à nous dire à quel point vous avez pu apprécier ces images. On a tourné à plus de 2000 images secondes pour les puristes. Ah oui, c'est fantastique de โอเค pouvoir ครับ bénéficier de ลูก tels นี้ก็ moyens. ทีมของเฮอ Et ร์ de เบีย bien ใน les ชุดสี utiliser น้ำ également ตาลนะ Voilà. จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับใบแรก Allez, on a ดับ continue ขึ้น de ม jouer อ loin. สโอ้โหลูกนี้ฮาร์ปนะครับไม่ใช่ดับโอ้ Bien โห pointé. ลูกนี้ก็หลุดโซนเยอะเหมือนกัน sur le นะฮะ côté. คุมโซนไม่ค่อยดีนะครับใบแรกของเฮอร์ Ni เบี mauvais, ย semble dire. En tout cas, dans sa gestuelle, Didier Van Dijk. Voilà, dans le jargon on dit il est bâtard. เรามาดูทีมของโรเชอร์นะฮะ Fait très, ต้องมา très มีมาปรับ attention จุดตกนิดนึงนะฮะ À reboucher ลงแล้ว uniquement จะได้ un ไม่ trou. บิดไม่เบี้ยวนะครับผม Ils ont tous été prévenus par Roland Armand, l'arbitre international. On ne fait pas de balayage et on ne fait pas de galère. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, les arbitres ont veillé au grain, que ce soit lors de la finale ดับ féminine ขึ้นมอ ou ส la finale des jeunes. โอ้โหลูกนี้วิ่งมาสวยด้วยครับนิ่มครับลูกนี้ Allez, ล c'est งไม่ repris. ดีนะผมสอนได้สวยครับทีมของโรเชอร์ลูกนี้ Mino qui est rentré dans sa partie. Il est long. Oh long, Sébastien ดูครับ Heredia. ทีมของเฮอริเดียในลูกนี้ต้องตีแล้วนะฮะ Ah, c'est pas mentira là. Et, ouais, ดูจากท่าตีเนี่ยมือตีของเฮอริเดียเนี่ยน่ากลัวนะครับ bien évidemment. โอ้โหตะเลยนะครับ Si vous en pointez une, Te mets à côté là. je vais jouer en face, ouais. ไม่ตีแล้วครับเข้ามาคุมโซนก่อนนะ De Didier Van Dijk. Le point est à 25 cm. Il est dur à gagner. Il ne faudrait pas qu'il vienne se coller à la boule de Stéphane. C'est pas Ngaï. Aïe aïe aïe. Vous voyez Guillaume? Eh ben voilà, il les met en difficulté. Et voilà. Ah, j'avais qu'à l'envoyer la première comme ça. Hein. Vous aviez tout vu. Ouais, Encore, Marian, vous aviez senti en tout cas ce qui pouvait causer la perte de Didier Van Dijk et de ses partenaires sur cette troisième J'avais main. envoyé en demi-donnée, ça va. Vale, boludo. ¿No quieres dejarla ahí esa? Fue para ganarlo, boludo. Hein Pero si envío enfrente. Si cojo la suya. Même si la décale, après tu peux tirer. Sinon, mais- cojo la suya. Ah, mais le jeu, Ah, il bon. répond bien. Franchement, c'est moi qui l'a premier. oui. J'aurais dû faire comme ça. Maintenant, j'ai ต้องเข้า compris. มาคุมโซนก่อนนะครับลูกนี้เขากลัวพลาดเหมือนกันนะฮะ Quant à ตีโดนตัวเองนี่ Michael Maille, il va envoyer un peu devant pour essayer de décaler la boule de son Dans partenaire le et mode. puis permettre à son tireur de jouer. โอ้โห Ah, il a bien ลูกนี้ pointé. ขึ้นมาได้ Il a สวยครับ peut-être แล้วก็ gagné เปลี่ยน même. ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย Está bien, está bien.
Il n'a pas gagné. Non. Didier Vandy qui pensait dans un premier temps ภาพ peut-être เขาสวยจริงๆนะ que Michael May avait fait le boulot. Commencer, je pense. เนี่ยเขาถ่ายได้สวยมากๆครับผม Commencer, c'est pas trop le jeu de prendre le risque. Hein. C'est remarquablement joué. C'est hein, de très toute très façon. bien joué. Fantastico fuori un po'. Roland Villalonga, voilà, dont on vous parlait il y a de cela quelques instants, le grand artisan de cette On n'a pas ma Marseillaise. tu peux pas ไม่ essayer เปลี่ยน de année. นะลูกเมื่อกี้ขึ้นมา Hein. Tu peux baisser le bouchon. Vu peut-être le sourire de ต้องขึ้นมาอีกใบนึงครับ qui a ทีมของเฮอริ accompli son เดีย devoir là parce que c'est ดร la อป fin. ขึ้นมาอีกหนึ่งใบตึบโอ้โห Ouais, ça ลูก sent นี้ bien joué, malheureusement. Ouais, vous avez ไป vu แท็ là, ก vous ฉลับ voyez. Tu te lèves เปลี่ยน juste ทิศเลยฮะลูกนี้ Si je la prends pleine, oui. Eh ben, si essaie de rentrer, t'auras fait ta main, allez. ไม้ Alors là, นี้น่า Guillaume, จะ il เสีย faudrait เย qu'il อะ laisse อยู่ la นะครับ Oh là là. 80 devant. Il y a du beau monde dans cette travée du Mucem avec Frédéric Bousquet, de la Vega également, le chanteur, C'est Jérémy pas si c'est ma Frérot. bouteille, ça, Jérémy Frérot. Ah, Merci, vous monsieur. êtes précis. Je sais jamais lequel est lequel, moi. ต้องมาดู Je ครับ m'en ลูก excuse, นี้ hein. ทีมของเฮอริเดียเนี่ยจะวางตรงไหนครับผม Allez, surtout pas se mêler ครั avec บ le ขึ้น but. มานิ่มๆครับลูกนี้ Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. เกือบจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับ Allez, là du côté Mmh. dracénois, Mmh. on va Mmh. pas se Mmh. gêner Mmh. Guillaume, on va envoyer une bombe ดูครับวิ่งมาอย่างสวยแล้ว dans la Oui, elle l'a boule de doué, Sébastien hein, Heredia. Troylan. Et si d'aventure Dylan venait à tirer à la perfection, le but เอา pourrait เข้าไป sortir ครับ et il ดู pourrait ครับ faire หน้า 4 นี่ points. ปวดท้องนะครับเนี่ย On tire celle derrière le but, après on espérant. Arrivé au pire si je tire. Eh Et oui, si le bouchon venait à être noyé, on le rappelle, il n'y a plus de boules au sein de l'équipe adverse. Et donc on prendrait tout simplement le hop, là, on nombre va de voir. boules restant dans les mains des ดีแลน Dracénois. ตีใบแรกเข้าวงได้เปิดปับกระจายวังครับแล้วก็ Il a แข fait น palais, ขึ้นมากิน le but นิ่ม s'est เลยครับ déplacé, อย่าง c'était un นี้ petit peu prévisible Oh, et oh. les adversaires ont 3 points par terre, plus de boules en main et Voilà. 4 au Dracénois. Certes, ils ont 3 points à l'heure actuelle. C'était beau. อย่างนี้ Ça ne นี่ devrait pas rester จะทำแต้มได้ง่ายกว่านะครับผมแกนขึ้นมาอย่างนี้ Alors on va voir ce qu'ils vont faire. Look, Niga. Possibilité de pointer. Ça fait un de moins. Ça fait un de moins et ça fait de la place. Allez, Didier. Oh, il me semble qu'il est prêt à partir. Dites-moi le Jean Nicoli. Ah oui, ตี ça กัน fume. ไปครับ Ah oui. ดีแลน Il a mis เอายังไงครับเนี่ย en marche. มีอะไรมาขัดจังหวะหน้าหรือเปล่าครับผม Allez, Dylan Rocher, quelque peu gêné par du mouvement dans son axe de visée. il va tirer à la noire. Hein. เมื่อกี้มีคนมา Faire ขัด de la จังหวะ place. นะครับ Et si d'aventure il venait à cadrer, je pense que les Dracénois vont เปิ continuer à tirer. ดตับ C'est frappé. โดนฮะ Remarquable. แม่นครับผม Début de rencontre pleine de la part de Dylan Rocher. Oui, c'est l'organe, tu pointes. Allez, mon Steph. ดูครับลงลูกนี้นี่เขกกลางกระบาลเลยครับผม Voilà, vous Ah, avez bah entendu oui, la non, stratégie. il peut Si le faire gagne, une paille, pointe. là. Sinon, il faudra aller se lancer. Pointe. Ouais, la tienne. Faut pointer la tienne si jamais t'as le bonheur de จาก gagner. สวัสดีพี่พี่300 คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูครับที่เหลือก็ทีมของโรเชอร์ก็เข้ามาทำแต้มอย่างเดียวแล้วนะฮะดบคืนมาใบนี้ Assurerait โอ้ la โห marque. วิ่งมานิ่มๆเลยครับผม ไม่มีปัญหาครับใบแรกนะ Super. Allez, la reprise. เหลือลาคั่วนะอีก2ใบนะ L'équipe de Dylan Rocher qui va ouvrir son compteur point dans cette oui. finale 2017. C'est désormais une quasi-certitude. Allez. Tire pas une. Ah, il veut tirer Henri. Hein. Il y en a un qui l'a gagné. Ah bah si tu veux. Il y en a un qui a gagné le point, je veux dire. Parce que pour que ça paye, il faut que je mette les deux. Ce tir-là, ça dépend ce que. Faut que tu tires bien. Oui, non, mais c'est sûr. Mais si je tape celle-là déjà après moi, j'ai pas peut-être de tirer les deux, mais même si je fais un tir moyen, au moins elle est plus là. Vas-y, faut en fais de la mettre place. deux. Allez, Non. vas-y, allez. Allez. Vas-y. Allez, volontiers. Allez. Allez, Henri. Alors vous Ah oui, inquiétez Henri. pas, Guillaume, s'il frappe, s'il a fait sortir, il va aller tirer à la deuxième parce qu'elle vaudra 2 points de plus. Allez. โซนนี้ก็ค่อนข้างห่างกันอยู่เยอะนะครับ น่าจะเข้าไปทำแต้มไม่น่าจะยากนะครับผมระยะนี้แต่ละขั้วก็ตีครับตึก Aïe, aïe, โอ้ aïe. โหอ้าวท่วมหรือเปล่าครับอย่างนี้โอ้โห Allez, ตี les coups. มาอย่างนี้ก็ท่วมสิครับ Il a ผ donné ม le point à ses adversaires. Ah, il n'est pas content de lui là. Allez, Ah, il n'est pas dans son assiette là depuis le début de Allez, fais-nous cette marquer. finale.
Henri Lacroix. Vous le voyez comme ça, vous, Guillaume? Oui, bah, vu le niveau du garçon, il y a quand même quelques boules qui n'ont pas été jouées sur ce qu'il a eu à jouer depuis le début. ไม่เป็นไรครับตีไปแล้วลูกนี้ Par contre, là, ต้องย้ำอีก il 1 ใบ arrache ค la รับ marque. ลูกนี้ตีรับ3ตึบโอ้โหติดด้วยครับผมกี่แต้มครับเนี่ย Alors, il y โอ้ en a un, โห Guillaume. พวกนี้เสียดายใบแรกนะครับน่าจะติดอย่างนี้ตั้งแต่ใบแรกนะไม่งั้นได้เยอะเลยครับดูครับลูกนี้เต็มใบเลยครับลูกสกรูไปไกลออกนอกสนามไปเลยครับผมลูก En นี้ jetant le rond, Vous êtes sorti assez vite du cercle côté. Là. l'essentiel en tout On cas. a fait les recommandations tout à l'heure. Donc Préserver. on est le point. Sinon, je suis obligé de s'en il ne va pas monter, ça c'est sûr. Hein. C'est ce qu'il y a, je vais Un point pour l'équipe de Dylan Rocher. Dylan Rocher 1, Damn, Mia. Sébastien Heredia 1. โอ้โหแต้มเดียว เล่นตั้งเหนื่อยครับ ได้แต้มเดียวนะครับผม Les mets, t'en fais trop Le pareil. problème, c'est que T'as 10 mètres, le staff, il a super bien joué. Et leur boule à eux, moi, je me fais peur. Il faut que je joue à l'écart à la ramener un peu. Même et à si t'en loin. mets un sur deux, Voilà, on passe อ่า devant. เรามาดูครับ ทีมโรเชอร์จะเปิดขึ้นมาก่อนนะครับใบแรกนะครับผม Voilà, On fait va pareil, mais pointer. si je tombe Mais bon, dessus, après, si tu fais de carreaux, voilà, derrière. au moins de tomber sur la première, parce qu'après la deuxième, il y avait moins de. Après, ça te fait tirer aussi un peu. Allez, on la ดอก refait. ขึ้น Cette มาลูกนี้ troisième โอ้โห mène entre ขึ้น Henri มาคุม Lacroix โซนได้สวยนะ et ครับ Dylan Rocher. สังเกตหลายรอบแล้วลูกนี่จะอยู่หลังแก่นตลอดเลย Stéphane นะ Robino Le bureau d'études a tout qui continue D'où d'ouvrir un ses mènes product, de Malou, manière mais- quasi parfaite. Ouais, c'est bien pointé là de la part de Stéphane. ลูกนี้อยู่หลังแก่น Légèrement ตลอ long, ดเลย mais ที่ผมสังเก le ต point นะ est à 40 cm. Et vous avez dû entendre, pendant que Stéphane Robino envoyait le but, l'arbitre Roland Armand a fait une remontrance เอาครับ à เรามา Dylan ดูครับ Rocher et il lui a dit attention โอลิ monsieur, เดีย vous จะ êtes ขึ้นมา sorti à la limite. คุมโซนนะครับลูกนี้โอ้โหวิ่งมานิ่มๆครับ Durant, แม่แล้ว avant ก็ que votre moule est touché, เปลี่ยน le sol, ด้วยนะครับผม c'est interdit, je vais être ขึ้นมา vigilant. C'est ง่าย un ๆค beau รับ duel, le voici. ครับครึ่งสนาม C'est นะ un beau duel en tout cas que nous avons à la pointe ce เรามา soir. ดูลูกนี้ของโรเชอร์กันครับ เข้าวงได้เปิดตับโอ้โหเต็มใบครับผมสกรูถอยหลังมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ช็อตลูกตัวเองไปนะโอ้โหเสียดายครับลูกนี้ไปช็อตลูกตัวเองนะ Loin d'être gêné ดู par ครับ quelques เปิดมา énergies ตั้มโอ้โหเต็มใบเลยครับผม du terrain sur la mène précédente. แม่ไปช็อตตัวเองนะฮะไม่งั้นได้เยอะแน่นอนนะ Ça ne le gêne จะ absolument สวนเลยเหรอครับ pas pour เนี่ย évoluer derrière. Allez, เปิ Rocher, ด côté ตับอื้อหือสวนครับลูกนี้ Sébastien Heredia. Voilà, on l'attendait à ตี ce แรงจริง niveau, ๆ hein, ครับผม Sébastien เนี่ย Heredia. C'est peut-être le facteur ผม X บอกเฮลิเดียคนนี้เนี่ย pour ตีน่ากลัว exister มากครับผ face ม au tracé noir. Il faudra qu'il soit à son ลู meilleur กจะ niveau. แตกหรือเปล่าครับเนี่ย On peut d'ores et déjà dire que sur ce début โด de นเหนี rencontre, ยวโอ้โห il répond présent. Ouais, et là maintenant, Guillaume, moi je pense que les 6 joueurs sont totalement dans la partie. Le stress a été totalement évacué. Voilà, maintenant ils sont dedans. เอาครับลูกนี้ทีมของโรเชอร์จะขึ้นมาคุมโซนก่อน Ça se นะ passe ฮะ plutôt bien au tir. โดนตีกระจายหลุดโซนไปหลายลูกเลยฮะ pour Henri Lacroix. จบขึ้น Point มา sur 4 pour Sébastien โอ้โห Heredia. ลูกนี้จูบแกนเตะแกนสักทีนึงนะผม ให้ได้สัมผัสแต่เราสังเกตหลายๆรอบ Michael นะครับ Maille. อยู่หลังแกนตลอดเลยครับผม Travail du Musel qui allez, sont quasiment combles désormais pour Ah, cette Madou, grande hop. finale. On n'en ลู attendait ก pas นี้ moins de จะตี 1500 เปิด personnes ตับอื้อหือตกต่ำไปหน่อยนึงนะฮะ pour voir les exploits de ces joueurs. แม่แต่ก็ยังขยายโซนให้มันไกลแก่นไปหน่อยนะใบ Tout นี้ va se jouer sur la capacité de Sébastien Heredia à réaliser une performance similaire à celle qu'il a pu โอ้ réaliser. โหยังโชคดีนะครับที่โดนลูกนี้ Ça bouge un petit peu, c'est normal, hein, les gens arrivent. Il va falloir se trouver une petite place เอาครับ et ne plus bouger. ทีมของนาริเดียก็เข้ามาคุมโซนครับดูครับลูกนี้หามาครึ่งสนามแล้วก็โอ้โหจูบแกนเลยหรือเปล่าครับนี่ Hendrick. แม่ยังเหลือไว้ประมาณคืบหนึ่งนะ Voilà, ครั ça บ y ผ est, ม je pense qu'il a trouvé, lui, la manière de jouer. Ah oui. Il s'est fait piéger une fois, et quand on est un grand joueur, eh bien on ne se fait pas piéger 2 fois. Quel calme, quelle sérénité, hein, la manière dont il s'est arrêté, qu'il a repris sa routine. โรเชอร์เข้าวงได้ลูกนี้ Dylan เปิ Rocher. ดตับอื้อหือลูกนี้โดนไม่เต็มนะ Pour l'instant, on a quasi แม่ un copier-coller là entre Heredia น้ำ et หนักได้เลยครับ Dylan แต่ลายไม่ตรงครับดูครับเปิดมาลูกนี้ Pas bien droit. ตึกโอ้โหต่ำนะตีต่ำนะครับลูกนี้ L'avantage est perdu. Ah, oui. Désormais, Guillaume.
gagnable. 2 boules à 2. Et là, ce sont des moments importants dans une partie, puisque ce sont les deux ต้ milieux องเข้ามาคุมโซนหรื qui อ ont les หรือ boules จะ en main. ทำยังไงครับเนี่ย Voilà. Si je Quand fais on sait passer que déjà. c'est un sport où il faut être adroit, mais il y a beaucoup de psychologie. Il faut prendre le dessus psychologique sur son adversaire direct. ดับ Là, on va ขึ้น le บ voir. อสโอ้โหวางดีครับลูกนี้ Un match dans le match ใช้ได้แล้วขึ้น entre มา Henri ลูกนี้ Lacroix et Michael Maille. Oh, c'est un sacré larron que doit se coltiner Michael Maille ce soir. Bon, simplement un garçon qui a été sacré à 10 reprises champion du monde. Avec ses pas droits. Ça n'est certainement pas cela qui a causé cette erreur de Michael Maille, le gardois. เหลือคนละ1 ใบเท่ากันนะฮะตอนนี้ทีมของโรเชอร์กับทีมของฮาริเดียน Le problème, c'est que la moindre erreur contre cette équipe, Je lui dis rien, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense elle se Tu paye fais, cash. Bastien C'est pas des jouets. Si tu revis, c'est pas des jouets. Qu'est-ce que tu veux faire C'est pas des jouets. C'est toi qui vois comme tu te sens, mais si tu veux tirer, c'est pas des jouets. C'est toi qui as la boule. Si tu veux pointer, tu pointes. Ouais, c'est la la nôtre. mienne. C'est toi qui vois, cousin. เอามาดูครับลูกนี้ก็จะทำยังไงครับปรึกษากันนาน Ah, แล้ว t'es la เนี่ย même. Ah. T'es loin, Bastien. มี C'est เวลาหรือเปล่าครับ Allez, เนี่ย allez. ผมยังไม่เห็นเวลาข้างสนามเลยครับ Allez, on décide de tirer. En tout cas, on a laissé Michael Maille prendre ses ลูก responsabilités. นี้เปิ Il a voulu ด tirer. ตึ้ม C'est โอ้โห frappé. อ้าวขยายแก่นไหมครับซวยเลยฮะ Malheureusement, il a donné le point แม่ aux C'est la adversaires. tienne ou la tienne C'est la tienne qui est restée sur la première. Et la possibilité d'un rajout. โดนแล้วขยายแก่นมาครับใบนี้ Si je fais ça la première, je vais être 4 fois 40. Avec des si au cap du bois. Ouais, non Alors, le point La télé. Ah, si bien. Oui, je t'aime. Sinon, il tire va être repris. ดอกขึ้นมาครับนิ่มๆครับ Lacroix. กินนิ่มครับใบนี้โอ้โห1 แต้มของเป็นของโรเชอร์นะครับไม้นี้ Alors une reprise, 2-1นะครับผม ce ne sera qu'un point. Il était bien encore du côté de l'équipe de Didier Van Dijk. Ça fait donc 2-1 à l'issue de cette main. Dites-moi Marian, si d'aucuns pensaient que cette finale pourrait ส aller วยมาก sens unique, ดูครับคนดูนี่มีตั้งแต่ Exactement. ขอบสนาม En tout ใน cas, สนามไปยัน c'est กระ une ทั่ง partie บน très ตึก équilibrée. นะครับผ Ils ม sont vraiment tous rentrés dans le match et ça c'est important. Maintenant, il faut rien lâcher. 2-1นะครับตอนนี้ทีมของโรเชอร์เนี่ยนำอยู่นะครับผม Allez, on joue très très loin, hein, Guillaume. ah oui, รอบ encore, นี้ encore เนี่ย de la เป็นไม้ที่ distance. 5นะครับทีมของโรเชอร์จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับในชุดสีฟ้า Qui devra imaginer dès demain aller du côté de Carmont. ลูก Et oui, c'est Henri ดอก Lacroix ขึ้น qui บ va อ aller ส défendre ce- โอ้โหคุมโซนลูกนี้ได้สวยเลยครับผมนี่นะลูกนี้อยู่ใน Et oui, โซ mais น Dylan นะ Rocher, oui, il va Soyez jouer parce que lui, il avait été rappelés, vice-champion de Team France Rocher, là. l'année dernière. Donc voilà, ils partent tous les เฮ deux. อริเดียนี่จะไม่ขึ้นแล้วนะฮะ Exactement. น่าจะตี Mais นะครับ peut-être ใบ que นี้ Stéphane- Peut-être que Stéphane va les ไม่ใช่ accompagner. แล้วเมื่อกี้ผมเป็นมือตีของเขาเนี่ยเดินมาคนเดียว แต่ตอนนี้มา3 คนนะ Et Dylan Rocher น่าจะคุมโซนใบแรกก่อนนะผม défendre leur chance à titre individuel sur ce France de tête à tête. Et oui, on va profiter de féliciter les féminines. En l'occurrence, Baudin Sponsi, Despierres ครับ et เรามา Gilles ดู Morel. ทีมของเฮอริเดีย féminin นะครับ qui elles aussi คุมโซ vont น se ใบ rendre à แรก Carmont, นะครับ mais pour disputer là Tour cette fois frappe le championnat Nim de Nim, France Nim. doublette féminin. นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างสวยงามครับผมลูกนี้ Ouais, c'est Quart de reprise signé Van Dijk. Et on va en profiter pour saluer les jeunes également qui se sont imposés cet après-midi. Navarro, Azema, ครับ Castagne. โรเชอร์ก็ไม่รีรอครับเข่าวงได้จับเลด้าดีๆ จากนั้นโยก Donc du grand ตับ prix. โยนเหมือนดอบครับวันนี้นี่ดีแลนด์นี่ตีเหมือนดอบ Haute-Garonne คล้ายๆดอบเลย Alpes-Maritimes et c'est la Haute-Garonne qui l'a ตัวครับ emporté. ยกลูกนี้มาต่ำเยอะเลยฮะ Allez. ต่ Allez, c'est manqué. ำต่ำคืบกว่าเลยครับใบ La นี้ remontrance de l'arbitre l'a perturbé. มาดูใบที่2กันโยกตับโดนฉลับครับ Et ไม่ C'est rare de voir ไม่ des mènes เต็ de ม la ใบ sorte แล้ว ah oui, de la part de Dylan Rocher. โอ้แล้วบังแก่นมิดเลยครับโดนใบเมื่อกี้
ดูเขาเปิดมาลูกนี้ On va on จึ๊ก ralentit cette โอ้โหโดนผิดเหลี่ยมนะฮะ juste chiquer. โอ้โหฉลับเข้าหาแก่นซะ Vous avez ด้วย entendu นะ Stéphane ใบ Robinho นี้ rentre dans la boule, c'est-à-dire que Là, Henri, rentre en dans la chiquant, boule. il a de la ramener vers le but. Et donc maintenant, si Henri Lacroix vient à bien tirer, เรามาดูครับ eh ลูก bien, นี้ il devrait noyer le but. Alors on va Lacroix, certainement voir là, ce tir, déjà il va taillé, monter la boule très très haut. Parce que lui, il peut les โดน tirer ที comme il นี่ veut. แก่นออก Un หรือ peu, เปล่าครับ un เนี่ย peu fusante quand le เข้า jeu บุงได้ลูก le นี้ le โจก permet. ขึ้นมา Il vient ตับ monter โอ้ et โห voilà, แก่นปิวออกไปนอกสนามครับโอ้โหถือว่าเป็นดวงของทีมโรเชอร์ Dylan นะ Rocher. Henri Lacroix, peut-être entendu. que d'aucuns considèrent comme le meilleur joueur du monde. En tout cas, c'est peut-être sûrement même le ดูค plus รับ complet. โอ้โหเต็ม En ใบเลย témoigne นะ ces derniers titres de champion du โดน monde กลา à ง Gand. กลางลูก Que เลย ce ครับผ soit ม sur la doublette avec Philippe Tuchot ปิวทั้งแก่นทั้งลูกครับไม้นี้ไม่ครับแป๊กมึงไม่ตีได้อย่างนี้วะนะ Ce qui porte à 10 hein, le nombre คู่อาจจะบ่นนิดนึ de ง victoires เริ่ม en ใหม่ครับ championnat du monde. แม่ถ้าเมื่อกี้แก่นไม่ออกนี่ทีมของโรเชอร์นี่อาจจะโดนหลายใบอยู่เลยนะ À ce อาจ niveau-là. จะเสียแต้มเยอะนะถ้า Mais แก่นไม่ออก il n'y a eu qu'une Marseillaise entre guillemets. C'est déjà énorme. Hein. Oui, qu'une seule Marseillaise. C'était avec Poncé et Odou. On a vu Pierre Guille. Hein. ครับเรามาดูครับไม้นี้ในทีมของโรเชอร์เนี่ยก็จะขึ้นมาคุมโซนเหมือนเดิมนะครับเปิดก่อนนะครับใน Avec à ไม้ sa droite ที่หก Maurice นะครับ Commel. Cette fois, c'est la bonne. เรือจะออกพอดีครับผมโอ้โหพวกตกใจเลยฮะโชคดีครับผมอย่าไปลงกลางน้ำนะ Elle est belle cette image. Il n'y a qu'à Marseille que l'on peut voir cela avec le départ donc du Jean Nicoli que l'on va suivre. C'était prévu ainsi, hein. On ne savait pas exactement quand il devait partir pour la Corse, hein. Vous le savez, c'est voilà, ces bateaux qui font la traversée entre le continent et la Corse. ชาว Mais ils ยุโร sont ปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ chanceux กีฬาเปตองข ces นาด voyageurs qui นั้น vont passer tranquillement la nuit sur le bateau et puis demain matin se retrouver sur Choc-Dé, l'île de bon. Beauté. Si je dis pas de เดิน bêtises, ทางโดย d'ailleurs, สวัสดิ Nicoli ภาพนะฮะ arrive du côté d'Ajaccio. เรามาดูในสนามกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตอน Oui, นี้ mais en tout cas, ils verront pas la finale du mondial à ทีมของ Marseillaise. โรเชอร์จะขึ้นมาคุมโซนใบแรกกันครับผม C'est devant votre écran, ça c'est sûr. จบขึ้นมาตึ๊บโอ้โหใบนี้นี่คุมโซนได้สวยอีกแล้วนะฮะก็ถือว่าอยู่ในโซนนะครับลูกนี้อาจจะแรงไปนิดนึง Mais la méro, elle est là. Elle a roulé, hein. Pas de quoi déconcentrer Stéphane Robineau en tout cas. Ah, ครับเรามาดูทีมของเฮลิเดียบ้างครับใบแรกนี่จะขึ้นไปคุมโซนไว้ตรงไหนนะผมจะขึ้นมาเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ย sur le côté droit, légèrement derrière. Ah, il faut qu'il continue, hein, par contre, Didier Van ครับ Dijk. มา Voilà, il นิ่ม envoie ๆครับ donner ตึ๊บ debout. โอ้โห Il a วิ่ง trouvé. มาสวยเหลือเกินครับผม C'est parfait, c'est นี่ parfait. ครับไม่ต้องดอกให้เสียแรงนะครับ Parfaitement ครับขึ้น trouvé สนาม par มา Didier ก็ Van Dijk. เปลี่ยนได้นะครับผม Il a le tempo de ce carré d'honneur. On l'a vu hein, déjà. มันเหนื่อยโรเชอร์ Cette ครับ demi-finale. Dis France, la c'est autrement du loupe, titre de dis. sortie du génie. โจกตับโอ้โหเต็มใบเลยครับสกรูออกไปหรือเปล่า Trois ครับไป échecs, il a นู้น broché. C'est important évidemment de se remettre la tête à ออกหรือเป l'endroit. ล่าครับนั่น Didier. ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าโดนครับเต็มใบเลยครับลูกนี้ตั้ม L'ictus hein, de Dylan Rocher, pas forcément ตัวครับ satisfait เหล็กครับ de sa เหล็ก prestation ปะทะ jusqu'à เหล็ก présent. ครับผมครับเฮริเดียก็ต้องเข้ามาคุมโซนใหม่นะครับหลังจากโดนตีไปแล้วนะครับหับขึ้นไปเบาๆเหมือนเดิมครับโอ้โหเป็นขนมแล้วขึ้นลูก Bravo, นี้ bien joué, c'est repris ขึ้น encore. ยังไงก็เปลี่ยนนะฮะเอาละครับ Cela va obliger les Dracénois une fois de Je me suis plus fait avoir. à armer. Je me suis fait avoir à la deuxième main, c'est ça qui est con quand même. Et Rossas, hein, il se souvient, hein, Didier Van Dijk, cette deuxième main. โยนแบบไร้จิตวิญญาณเลยฮะ Passe ลู au ก travers. นี้เข้ามาง่ายครับ ดีและลูกนี้โจกขึ้นมาตับโอ้โหลูกนี้โดนทั้งลูกทั้งแก่นเลยฮะโอ้โห Alors les Dracénois ont ดีด 3 ระยะ points. ไป10 กว่าเมตรเลยมั้งครับเนี่ย Voilà, ลูก le นี้ premier doit être à 3 mètres ดูครับ et les deux autres โอ้โห sont à ฉ 5 ลั mètres. บหัวแล้วก็เตะแก่นขึ้นไปฮะเอาฮะ
10 กว่าเมตรนะครับระยะเนี่ย Ils en montent dessus, ils montent dessous. คงจะไม่มีใครตีนะครับระยะนี้หรือว่าเราจะได้เห็นลูกตีก็คอยดูกันนะฮะ Bolo, c'est Michael Maille qui s'était mis au 10 เมตร diapason ขึ้นครับผม de Sébastien Heredia. จบโอ้โหฮาร์ปขึ้นมาครับครึ่งส Là, นา il y a ม 13 mètres, hein, Guillaume. Ouais. Allez, maintenant, โซนค่อนข้างไกลอยู่เลยนะครับ Bien, Bolo, 6 bien. mètres À la frappe, à la tournée. par À la 16. frappe, elle est partie, mais c'est bien joué, Bolo. Ouais, ça arrive, hein. Putain, il y a les ondes. Pas tomber frein. Allez, Roby. Stéphane Robineau, alors qui n'ira pas à Carmaux, hein, comme je me trompais il y a de cela quelques instants, mais qui ira à Souston. ครับเรามาดูครับลูกนี้ Chalat Chadourian. Là, je ne ที dis ม pas de ของ bêtises. โรเชอร์จะไปคุมโซนครับ10 กว่าเมตรครับ10 กว่าเมตรบวกนะฮะแต่ก็ยังนั่งเข้าอยู่ Cassé hein, la triplette à Amande hein, il y a de cela 15 ตัว jours. ของเขานี่จะมีสปริงอยู่ตลอดเวลา Les deux จ triplettes บ mises en ขึ้น place หมด dès les huitièmes. โอ้โหลูกนี้ Robineau, il a très bien โอ้ pointé. โหถือว่าคุมโซนได้ดีนะครับเหมือนจะวิ่งแรงๆนะครับผมแต่ก็ไปหยุดอยู่ในโซนได้นะครับใบนี้ Ah, mais ça ne le โอ้โหวิ่งมานี่ยังจะหลวดแล้วผม 100% Le gars- derrière comme ça. Hein. Exactement. กระ On โด le ด répète ข้าม jamais หิน assez. บ้างอะไรบ้าง C'est นะ bien de gagner les points, mais si on peut les gagner devant ou à hauteur de but, c'est mieux que derrière. Tu vas en haut, même si tu es long, tu peux te le prendre. Ça peut nous faire ça. On peut. Ça peut nous, hein? Tu peux boucher son trou. Ouais, mais tu peux jouer au-dessus. Ouais. Allez, Bolo. Allez, Bolo. ระยะนี้นี่ผมอยากจะเห็นลูกตีเหลือเกินนะฮะคงจะต้องแบบดรอปขึ้นมาครับลูกนี้ Ah, c'est bien joué. เอาดีครับผมลูกนี้เปลี่ยนด้วยครับเอาแล้วครับสนุกนะฮะน่าจะได้เห็นลูกตีลูกนี้ของโรเชอร์นะ Voilà, ฮะ voilà. Franchement, Ah, ils sont ultra motivés. je ne m'attendais quand même pas à les retrouver aussi détendus et en pleine possession de leurs moyens. C'est franchement très fort parce qu'encore une fois, leurs adversaires sont เอาครับ totalement rompus. เรามาดูครับระยะ10 กว่าเมตรบวกอย่างนี้ Beaucoup moins le cas parce qu'ils ไม่ตีครับผมเข้าครับว้า Non, je joue normal, ผ mais มบอกแล้ว Allez, Henri Lacroix va nous montrer également ses talents de joueur de jeu provençal. ระยะมันไกลมากนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเนี่ย Puisqu'en plus de tous ses titres mondiaux, il a été maintes fois champion de Ah, France non, il est mais haut bas. de jeu. Aussi จบ bien à la ขึ้นมา pétanque คุมโซนดีกว่าครับ โอ้โหลูกนี้ Il est long, โอ้โหเกือบเปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ย un long. โอ้โหคุมโซนนี่สวยมาก On est bien Voilà, d'accord. par rapport à ce point qui est à quelques centimètres du but. Allez, maintenant il ne faut pas se gêner. Il va ดู s'amuser. ครับดรอปขึ้นมาครับ Voilà, il ne faut pas se gêner. Il faut โอ้โหแล้ววิ่งมาสวยด้วยฮะ ouais, maintenant, oui. แต่มันแรงไป Il นิด est pas นึง mauvais, นะ mais ฮะ là, je joue là, si je toque un peu la boule. Hein? เนี่ยภาพนี้เขาสวย Ah, il va มาก tenter un demi-coup, c'est-à-dire il va envoyer le plus loin possible, essayer de dépasser de 40 à 50 cm et pourquoi pas pousser la boule de son adversaire ou alors เอามา amener ดู le ครับ but vers ses ก็ propres จะดรอป boules. มาคุมโซนอีก1 ใบครับดรอปขึ้นหมดตึ๊ดโอ้โหลูกนี้ไปไหนตอนไหนเลยฮะ Absolument โอ้ pas. โห ลูก C'était แร pas ก au jeu นี่ là, มาอย่าง Henri Lacroix. Faut dire qu'encore une fois, il y a là. cette distance hein, quand ลู même. กที่2นี่วิ่งเป็นจรวดเลยครับผม Oui, mais c'est pas le jeu de tirer. Tu es à 25 mètres, tu vas te casser ton bras. Allez, tu peux le mettre tranquille. Allez, Bastien. Pas On toujours est devenu évident des aussi avec pointeurs. Bon, les quelques flashs hein, qui crépitent au Hein moment où le joueur on est devenu des évolue. pointeurs maintenant. On l'aurait pas mis avant. Maintenant, on a une chance sur 2. Ah, vous avez entendu, hein, Ah, Guillaume, Bastien. on ne tire pas parce que c'est très loin, que tu te casses le bras. Ah, il est passé. ระยะค่อนข้างไกลนะครับเล่นกันยาก Allez, on va dire au revoir à ces chanceux voyageurs qui se retrouveront encore. ครับเรือก็กำลังจะออกจาก Et voilà, c'est ça. ท่านะผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับ Oui, เรือ c'est pareil. mais c'est Jean pas Nicoli fait. qui nous aura accompagnés tout au long de cette Talika. journée de finale. Aïe, Allez, une dernière fois.
Et pendant ce temps-là, c'est Sébastien Heredia qui réalise des merveilles. 2 points pour l'équipe Heredia. Ça fait 2 points. 2 points pour cette équipe Heredia qui reprend donc la marque au tableau d'affichage et qui mène 3 points à 2. L'équipe Heredia qui mène 3-2 contre l'équipe de Dylan Rocher. โอ้โหแต้มยังไม่ไปไหนเลยครับ Quel ผม début 7 de ไม้ finale ici sur le parvis du Mucem à Marseille. Comparatif, est-ce qu'on peut analyser là, tiens, Marian, le geste des 2 pointeurs de tête. Oui, on peut l'analyser. C'était la boule où il y avait eu échec du côté de Van Dijk. Donc en fait, il jouait accroupi, alors que maintenant il est passé, il joue debout. Voilà, donc en fait, il a envoyé plus près avant et il jouait accroupi et il a eu des échecs, enfin 2 échecs. Et maintenant, vous avez vu, il a rectifié, il envoie plus loin, alors que le lâcher debout de Stéphane Robineau était plus haut. Donc pas malheureux en tout cas d'avoir embouchonné là sur ce dernier appoint. โจตับโอ้โหติดแล้วครับผมใบนี้ของดีแลนด์นะโอ้โหใบ Dont นี้ la ดู boule ภาพช้าหน่อย qui ฮะ reste dans le jeu. ah oui, c'était quasiment un carreau. ดูเขาเปิดมือฮะ Un micro-palais. เขาจะกัดฟันตอนเปิดมือตลอดนะคนนี้นี่ครับมือตึบ Non, mais à un moment donné, ศอกคอเลยครับใบเมื่อกี้ comme vous voulez, mes enfants. Ah, Le vieux, il dit rien pour le moment. essaie de le gagner encore. Ah, continue, Didier. Le vieux, c'est Didier Van Dijk. 50 ans ต้องเข้าไปคุมเซิร์ฟหน่อยครับเฮลิ Et เดีย c'est le doyen de cette finale. หาไปเบาๆเหมือน Il a เดิม encore très นะ bien ครับ joué. Hein. Oh là 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 là. โอ้โหขึ้นดีจริงๆครับผมแม่ Le doyen est en train de nous จะเป็น montrer คนแก่เอ้ยไม่ใช่ จะเป็นคนจริง 2017 คนที่ 2 แล้วนะฮะขอโทษครับพูดผิดโอ้โหหยาบคายมากเลยเมื่อกี้เรามาดูลูกนี้ของดีแลนด์ besoin au cours des โจตับ Allez, du côté de Dylan Rocher. ติดนะผม 10 sur 13. On parle de talent, lui, il en est pétri. Ça, on le sait depuis bien longtemps maintenant. Voilà, alors ils avaient pris la décision de pointer sur la deuxième boule de Didier Van Dijk. Maintenant, ils sont เรา condamnés à เจอ pointer. ลุง puisque ฟัง les ซิโน่ pratiquants ont ครับ 2 points มือ par ตี terre. ที่ Voilà, เป็น on คน le จริ voit. ง 2017 นะ เราก็จะมาเจอมือขึ้นคนจริง 2017 กันแล้วครับผม ที่เฮอริเดียนะครับแต่ก็ชื่ออะไรผมยังไม่รู้นะ Là aussi, c'est repris. แหม่ก็ขึ้นดีจริงครับทีมของเฮอริเดียนี่ Quelle finale, Guillaume! Oh oui, จูบ c'est กัน de très แล้ très ว haut ลูก niveau. นี้ Ça n'est pas par hasard que l'on retrouve ces 2 équipes au sommet. On pouvait peut-être dire que allez, la finale rêvée. ตียังไงแก่นก็ออกครับลูกอย่างนี้ Voilà. ถ้าโดนเต็มใบ Les นะครับ génies ont dû s'incliner. เรามาดูครับลาคั่ว Et ครับ on comprend qu'ils ont eu vraiment fort à ลู faire en ก demi. นี้ลา S'incliner คั่ว logiquement, d'ailleurs. เปิดปังโอ้โห Côté d'Henri เฮ้ย Lafleur. อะไรครับเนี่ย Même on m'avait repris sur le début. มันโดนยังไงครับผมขอดูภาพช้า Henri, ce โอ้ไม่โดนผมนึกว่าโดนแล้ว Malheureusement pour lui. Oui. แล้วลูกอยู่ที่แก่นไม่ขยับ Il a quand même sauvé ผม une นึก main. ว่าโดนนะครับ Allez, là, par contre, là, il faut vraiment qu'il pense à la lever. Il faut bien tirer Ah, dans la ไม่ boule เป็นไร pour อีกห noyer. นึ่งใบครับเปิดอีกทิ้ง Court. โอ้โหลูกนี้แก่นออกแน่นอน Voilà, ถึงโดน le เต็ม cochon ใบ qui est embarqué et qui est noyé. Nouvelle mène annulée. Et ce niveau de jeu qui continue d'être à son paroxysme à l'occasion ดู de ว่า cette เปิดมือครับ finale อืม de la Marseillaise 2017. ผมลองสังเกตลูกตีของเขาหลาย ๆ ลูกนะพวกเขาเนี่ย équipes. จังหวะปิดท้ายเนี่ยมือเขาตรงกันทุกคนเลยนะว่าจะตี On โด a นได้ retrouvé des standards dignes des records. Le record il date toujours de 2011 avec 4600 parties et 4624 très exactement. โอ้โห8 ไม้นะครับสกอร์รวมเนี่ยมีแค่5 แต้มนะ Tant convoité แสดงว่าแก่นออกเนี่ยสามรอบเลยเหรอ par ค les รับเนี่ย protagonistes de cette finale. Allez, on a raccourci un petit peu. ดูว่าใบแรกของเฮลิเดียครับมานิ่ม ๆ เหมือนเดิมครับ และแกก็คุมโซนได้ดีด้วยนะครับ มือขึ้นคนจริง 2017 นะครับผมแหม่
เอาครับน่าจะจับคู่กับลุงฟานซิโน่นะฮะคนนี้น่าจะไปกันได้สวยนะฮะดีแล้วลูกนี้เปิดตั้มโอ้โหโดนครับผม Pied de โด Dylan นเหมือน Rocher, กัน mais le point va rester แต่ไม่ติด à ses นะ adversaires. Et obligé donc Stéphane Robino à enchaîner au cercle. Il faut se tirer, mais. On arrive à faire tirer. T'as vu, c'est pour ça. Ouais, Roby. ก็กลับสวัสดีพี่ๆทั้ง400กว่าคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับผม Allez, vous l'avez en แล้วใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามฝากกดโฟโล่ด้วยนะฮะ Et d'Henri Lacroix, il faut qu'on arrive à faire tirer. Ce qui veut dire, c'est à Stéphane Robino เรามาดูลูก de นี้ครับ mieux pointer. ของทีมโรเชอร์นะครับจะขึ้นไปคุมโซนตรงไหนครับฮับดรอปขึ้นมอสโอ้โหคุมโซนดีครับไปนี้นี่ครับมือตีของเฮลิเดียเนี่ยนานๆที่จะได้ออกมือนะฮะ Allez, Sébastien เรา Heredia, มา ça ดู fait ว่า 3 มือ mètres ตี qu'il ข a อง fait เฮ tirer. ลิเดียครับไปนี้เปิดตับ Ah, c'est frappé. แกนไปอีกแล้วหรือเปล่า Et c'est encore annulé, Guillaume. Exactement, Big Léo. décidément, โอ้โห ces men qui se โคตรแม่น poursuivent แก่นกันเลยครับคู่นี้ sans avoir d'incidence โอ้ยส au วยครับ tableau สวย d'affichage. วิว La บ้านเขา Major, นี่ elle, สวย ne มาก bougera เลย pas, même si le Nicoli, lui, est parti direction la Corse. Elle va rester et veiller comme la bonne mère sur les spectateurs de cette finale de la ว้าว Marseillaise. เลย On en est toujours à 3-2. อยู่ติด pour l'équipe ชายทะเล Heredia. นี่ Avec la barre. เพอร์เฟกครับผมโอ้โหสถานที่ของเขาเนี่ย Non, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses ça? Allez, on revoit le geste de Dylan Rocher. ไทยแล้วน่าจะมีรายการอย่างนี้ได้บ้างนะครับผม มันคงจะ Du ดี coup, de มา Dylan ก Rocher. Là, pour le coup, on comprend les douleurs qui ont pu le gêner par le passé. Oui, quand on voit ce geste-là, c'est ๆเขาเรียก c'est ว่า pas le ไม่มี geste le power plus พอครับ limpide. ไม่ได้ oui, ทำ non, mais ได้ Comme นะ Philippe Suchot qui accompagne la boule, voilà, Diane il se tord un peu dans tous les sens, mais ครับ c'est quand ก็ même ฝากผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยนะครับ Oui, mais ทำเถอะครับผม traumatisant, certes. À la longue. Boucher un trou? Ah, alors. Vous Je avez me rappelle entendu pas si j'ai bouché un trou ou pas. Bah, il vaut mieux rien toucher dans ces cas-là. Il peut peut-être le demander à Roland Armand. Prendre les gens. Il peut peut-être échanger avec l'arbitre. Absolument, il aurait pu lui demander. Mais il ne l'a pas fait. Roland Armand ne l'a donc pas renseigné. Exactement. Allez. On a repris une distance un peu ไฟ plus แรก longue. ของเฮลิเดีย Et แล้ว au-delà de ก็ 9 เปิด mètres. ขึ้นมาคุมโซนเหมือนเดิมแกก็โยนธรรมดานะครับทำไมมันคุมโซนผู้สวยจริงๆเลยนะบางนี้ Je me rappelais pas. C'est sur ma donnée, je me rappelle pas si je l'ai bouché. Tu me le dis pas, je te mets dedans. เราก็มาดูลูกนี้ของโรเชอร์นะอาจจะใช้แรงเยอะนิดนึงนะ Allez, ในการดรอ Stéphane ปขึ้น Robino, il มา faut faire la reprise. แต่ก็จะมีความชัวร์กว่านะลูกนี้ครับดรอปขึ้นมา Ouais, c'est bien joué. โอ้โหลูกนี้คุมโซนได้สวยเลยครับผม Reprise signée Stéphane Robino. Qui a gagné plus de Marseillaises que ses partenaires et qui a évidemment un palmarès qui ferait pâlir d'envie. Tout joueur qui se respecte. Ah, c'est bien tiré encore. qui répond มัน du ปัดมาอีกทีนึงตีแล้วเขาตีไหวมากครับจัง Et หวะ Stéphane Robino qui n'a eu que deux caps, เข้าวง que ได้ deux ตีเลย sélections ครับ Ouais, ตี nationales. C'était une fois sur un championnat d'Europe à Nice avec Quintet, Sario et Lois. Et une fois sur un championnat du monde à Madagascar. Où il s'était incliné en demi-finale เรามาดู contre ลูกนี้ของโรเชอร์กันดีกว่า On appelle ว่า la Dream จะไป Team. คุมโซนอยู่ตรงไหน Quintet, นะ Suchot, Lacroix. Et j'ai un petit trou de mémoire, c'était ou Grandet ou Siro. Voilà. Il a en tout cas 3 étoiles quand même. Il a remporté à 3 reprises les Masters. Et le oui. feuilleton estival dont nous vivrons sur l'antenne de France 3 Provence ดรอป Alpes Côte ขึ้นมา d'Azur. Le Final Four โอ้ du โห tennis คุมโซนดี début สิงคโปร์ septembre. เปลี่ยนอีกแล้วครับลูกนี้ Allez, on l'a vu, hein, Oui. quand il a lâché, Dalle, ses Didier. partenaires ont dit court, elle s'est bien donnée et il a gagné. C'est bien le principal. ครับเรามาดูมือตีของเฮลิเดียครับก็ตีไว้ครับ เข้าวงได้เปิดตับผิดไปครับโดนดินไปเต็มๆเลยครับผมลูกนี้ลายไม่ตรงนะครับน้ำหนักก็ไม่ใช่นะฮะ Ah mon Didier.
Je dis, je pas, je bouge, j'envoyais tranquille, je peux pincer le bouchon. Je sais pas, je te dis que je sens un peu laisse-moi planter. No más todo. Il va rester que 3 boules hein, dans les mains des Je Polo vais Gris. un bouchon comme ça. Allez, mon justement, Didier, tiens, va. un petit comparatif sur les frappes. Dylan. 5 sur 8. Hein. ตีเท่าไหร่ครับ Sébastien 14 Heredia, ลูกโดน comme c'est déjà annoncé, il ne ทางฝั่ง réalisera ฮาริ pas เดีย la เนี่ย même ตี 8 performance ลู qu'en กโดน demi-finale. เท่าไหร่ครับ Il était ดู à ไม่ทัน 18 sur 20. Putain, l'enculé, va. C'est dans le feu de l'action, Guillaume. Évidemment, Voilà. ça va de soi. Allez, rien de grave. Il l'a pas dit à ses adversaires. Envoyez Voilà. tranquille. Il s'en veut. Je voulais envoyer là. Voilà, c'est tranquille les 2 sur premiers la mots bonne qui lui sont passés par la tête. Après, il m'a joué, j'ai joué, Bolo, je joue après le dévers, hein, j'ai joué 2 fois dessus, je me suis fait avoir. J'ai joué 2 fois sur le dévers, je me suis fait avoir là. Tu l'envoies juste au-dessus, il faut pas l'envoyer là, il est pourri, oui, ต bien อน sûr. นี้ในมือทีมของโรเชอร์เนี่ยเหลืออีก 4 ใบนะฮะ C'est mon boule qui แล้ว fait ฮา pas ริ bien เดีย jouer, มีอ c'est ยู่ pas... 2 ใบในมือ C'est นะ pas ครับผม quelqu'un, j'ai envoyé sur la bosse 2 fois, c'est moi, hein, je te le dis, je voulais envoyer au-dessus, j'aurais mieux fait. Attention tout de même, hein, ค parce รับ qu'il y a ขึ้น danger. หมอตึบโอ้โหใบนี้เป็นไงฮะอุ้ยเกือบหลบ Allez, ฉ il a bien ลาด serré นะ le ฮะ jeu, déjà. แหมถ้ามาต่อเป็นหมวกกันน็อกนี่สบายเลยครับผม Il en reste 4 en face, monsieur Van Dijk. Allez, c'est la première main depuis le début de cette finale qui a cette physionomie. On est bon, non? เหลืออีกใบสุดท้ายนะครับใบนี้จะไปหลบอยู่ตรงไหนครับทีมของฮาริเดียนะฮะ Ta boule elle est bien là-bas. En face, tu le prends, tu peux faire encore ta main. ดูเอาฮะ Tu prendras un cheveu. Qu'est-ce que tu envoies face au bouchon et, Sébastien Quelqu'un bien bouchon อ่านเกมค่อนข้างนานเลยครับใบนี้ Pourquoi ถ้าวางไม่ดีนี่ก็เสียบานแน่นอนครับผม C'est pareil. Il y a que celle-là qui est pas prêt. Tu Et joues le alors bouchon que je suis là-bas. Ah, bon, là-bas. Allez, C'est Bolo, là, vas-y, ça va comme tu veux. Allez, Allez, vous Bolo. l'avez entendu. 20 secondes restantes, une quinzaine désormais. Tu tires après, je dis, tu tires. อ่ะเรามาดู Je voulais ลูก envoyer นี้ là ฮะ en face. Allez, dernière Je boule sais, mais... ดอกคืนหมอ pour l'équipe โอ้ Heredia. โหโอ้โหเกือบครับ Et pas joué dans les meilleures แห conditions. ม Hein. Il va rester un point. เกือบสวยครับลูกนี้ C'est ce que je voulais Voilà, tenter. et moi. là, les joueurs Donc, brassénois je l'ai n'ont envoyé pas le là. choix. Envoyé là dans la merde, tranquille, ne en peuvent face au bouchon. que pointer. Ça va, si je tombe bien, je reste dans le coup. Vous voyez un peu dans le creux là-bas, on va voir. Hein. C'est bien si je touche un peu. Et c'est con si je te fais tirer dans les 2 là, toi là-haut. Dans les 3 là. C'est la ดู mienne. ครับว่าทีมของโรเชอร์เนี่ยจะแก้ปัญหาลูกอย่างนี้ยัง Déjà, ไงนะ si je coupe les autres, après โอ้ on peut สวย essayer de ใช้ voir ได้เลย quelque ครับ chose. ผมคนใส่หมวก Là, นะฮะ on va essayer d'y aller แหมนอก gentiment ลึก quand นิด même. หน่อยนะครับผม Ouais. Oui, oui, c'est bien beau de tirer, mais il ne faut pas inventer le jeu. Après, tu peux tirer là, tu vas faire 300 jouets. Là, c'est dur. À 6 rounds, tu vas tirer. Ça fait contre 5, c'est pareil. Sûr que je tire 6 rounds. Sous les yeux des compagnes des joueurs, en l'occurrence Une bosse, ça descend. ลูกนี้ celle de ดอก Stéphane คืนหมอ Robinot et de โอ้โห Dylan ลาก Rocher. แกนนิดนึงนะ Regardez la capacité โอ้โห de Henri Lacroix de briller. ซีอูดจริงๆครับผม On n'a pas plus fort. Il doit rajouter ce deuxième point Ça en fait dans des trois, conditions qui franchement Déjà, elle est bien comme ça. Ah, Ah, mais c'est c'est bien un évident meeting, que ça hein. va, maintenant, ça peut venir que ดอกมา là. ลูกนี้ยอมรับเลยครับผม Encore un, c'est Essaye pas mal. de la jouer aussi bien. Il n'est pas si moribond que ça quand même, hein Guillaume. Non, non, je vous taquine. je ne l'avais pas enterré. Je เรา vous มาดู taquine. ใบที่สองครับจะเหมือน Mais ใบ vous แร avez ก raison, หรือ il เปล่า n'avait ครับ pas son rendement habituel. Voilà. Allez, 2 points par terre. ดอกคืนหมออีกใบโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับคนจริง Il a 2017 ของจ effacé ริ en ง tout ครับผม cas d'un coup d'un seul La peut-être foi. ce début de rencontre mi-fic mi-raisin Henri Lacroix Alors attention, en rajoutant ses เรา deux มา points. ดูครับดีแลนด์ครับจะกระจายวางเตะแกนขึ้นมาได้ il ส doit อง avoir แต้ม carton. หรือเปล่าครับ Regardez, voilà, carton. Il s'était voilà, piégé parce ขึ้น qu'Henri ดี Lacroix ๆ avait ครับผ touché ม par ตอน terre. นี้ได้สามแต้มเลยครับ Il a- ในมือ Cet avertissement verbal. Oh là là, il s'en sort bien. Un avertissement verbal. Il s'en sort bien. C'est vrai qu'on avait Tu des la poses cartons là, toi, Dylan, où il est c'est bien, sorti pour moins que ça. กาเซอร์ดีวิวิน Quelque chose de 540 très similaire. Notamment ใคร chez les เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับ Ça a eu des ใครยังไม่กด conséquences ติด d'ailleurs. ตาม follow ก็กด follow ได้เลยนะ Je ครับ pense ผ que ม Lisiane Bernard va s'en souvenir Ah, de, pauvre, ouais. de ce carton. Elle ดอกขึ้น qui มาครับดีแลนด์ ça l'a déstabilisé โอ้โห complètement. มาอย่างสวย La joueuse licenciée à Salon de Provence. Il ajoute, encore une fois. Ça fait un quatrième point, première main lourde dans cette finale 2017. Allez, joue-le. Allez, allez, Les Tracénois qui
se sont engouffrés dans cette brèche laissée par leur adversaire. Et ça n'est peut-être pas fini. ใบสุด Vous ท้าย pouvez ครับ imaginer ดูสิครับ Guillaume ว่า des ดีแลน mènes de จะ 3, 4, voire 5 points dans cette partie. Mais je les เข้า aurais pu มา nous ทำ imaginer แต้ม au ได้หรือ tir. เปล่าครับเนี่ย Alors que là, les Dracés noirs. จบขึ้นมาอีกใบน่าจะหลุดไป Pas นะใบ l'assurance นี้ tout risque. Non, Oui, il va même rester pour ces 4 Ken. points et je pense qu'ils vont s'en contenter aisément, les hommes de Draguignan, les polos bleus de cette finale 2017, qui vont prendre les มันจะได้ commandes 4 donc, แต้ม la นะครับผมใน même สนาม occasion. เท่าที่เห็นนะ C'est largement désormais สกอร์อีกทีนึงนะ Et de 6-3. สวัสดี 500 กว่าคนด้วยนะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์ก่อนเลยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้คนดูเยอะเลยทีเดียวฮะ Allez, mon Steph. Allez, mon poteau. T'as dit aller dedans encore. Allez. ยังไม่จบนะครับยังไม่ต้องออกนะฮะยังไม่จบนะครับผมยังมีต่อนะฮะเกมเนี่ยใครถึง 13 แต้มก่อนชนะนะครับ Avec ce score de 6-3, donc à l'avantage เรามาดูครับทีมนี้โรเชอร์จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะ d'une 9e mène en tout point remarquable. ลูกนี้ 4 unités. จบขึ้นมาโอ้โหคุมโซนได้ดี Stéphane นะ Robineau. Et puis surtout, derrière, Henri Lacroix et Dylan Rocher qui ont été tout simplement fabuleux à la pointe sur des boules de rajout. C'était franchement เรา pas มาดูว่า évident. เพอร์ลีเดียลูกนี้จะตีโยกตับโดนบ้าง Très นะ joli palais. แต่ติดไกลไปหน่อยครับผมลูกนี้แหมวันนี้ใช้มือตีไม่คุ้มเลยนะครับผมเพอร์ลีเดีย Surtout ne pas sombrer hein, pour Sébastien Iridia. Oh, il a les épaules larges. อาจจะยังไม่เข้าข้อนะครับผม Supporter cette pression et pour ne pas plier. Et pour ceux qui nous ค rejoignent รับ maintenant, ก็โซนเนี่ยค่อนข้างห่างอยู่นะครับเข้าไปทำแต้มได้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไปนี้จบขึ้นมอสโอ้โหลูกนี้คุมโซนได้ดีครับนี่ครับต้องวางข้างล่างแก่นนี้ถึงจะมีประโยชน์นะ 70 devant. แต่ Et เฮ donc, อ on ร์ va เดีย continuer à ไม่ tirer. ฟังครับผมกูจะตีอย่างเดียวครับใบนี้เข้าวงได้ครับไม่ดีหรอเปิดปังโอ้โหลูกนี้เต็มใบลูกสกูไปไกลขอบสนามเลยครับผมแล้วลูกก็คาอยู่ตรงนั้นด้วย de นะ Sébastien Iridia que l'on perçoit. Quelle mène. Allez. Est-ce qu'on va assister à une grosse mène au ดู tir ครับ de ลู la ก part นี้โดนเต็มใบเลย du trio gardois, vauclusien, lozérien. Quelle association. Allez, fais de la place. Un peu de Elle est détonnante Allez, cette Dylan. association et elle a fonctionné en tout cas. ทีมของโรเชอร์เนี่ยก็ไม่ยอมมาติดใช่ไหมส่งดีแลนด์มาสังหารติดคืนหรือเปล่าครับเนี่ยเอาครับมาดูนิดนึงครับเช็คว่ามีหินอยู่ข้างหน้าลูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะฮะ Allez, on part en contre-attaque. ดี du แล côté น de- ด์เขาวง de ได้ l'équipe. โยกตับโอ้โหติดคืนจริงด้วยครับผมนี่ครับสะใจครับนี่ชกทีนึงฮะ Serré. โอ้โหเอาแล้วครับผม De voir exulter ces garçons très introvertis, Toi. habitués au ปึ้ succès. งโอ้โหซอกค Il y อ a เลยครับ bien ลู qu'à ก une นี้ reprise durant cette partie 2017 où ils sont sortis de leur Bah, zone de allez, hop. confort en quart de finale face au Malgache. La เขาตีสวน réponse เหมือนกันครับ de Michael เปลี่ยน Maille. ครับผมใบนี้ Les appeliez de vos voeux, ces mènes au tir. Ah oui, Vous êtes servi, Marion. ah, c'est superbe. Là, vraiment, on se régale. Allez, Henri. C'est de la belle pétanque. Pas de faute de jeu. De toute façon, ils connaissent vraiment leur rôle. En tout cas, tout le monde est à son meilleur niveau désormais. เอาครับเรามาดูลูกนี้ครับลาคั่วจะขึ้นมาคุมโซนนะจบขึ้นมาตึบโอ้โหลูกนี้ก็คุมโซนห่างๆนะครับเก็บไว้ตีนะครับผมเก็บไว้ออกอาวุธ Allez, นะฮะ c'est repris du côté d'Henri Lacroix. คุ Et ม assez โซน bizarre เอาเชิงนะฮะ que cela puisse นี่ครับ paraître. ก็ Le ไม่ point ขึ้น est แล้ว assez ผม large ต้อง et ตี ils vont แล้ว quand ครับ même ทีมของ tirer. เฮอริเดี Ils ย se sentent bien. Bon, on aurait pu pointer. อยู่ตรงไหนก็เปิดตับโอ้โหเต็มใบครับผมกระจายครับตีเปลี่ยนอย่างเดียวนะทีมเฮอริเดียเนี่ย En effet, c'est toujours ไฮ plus โรเชอ facile. ร์ขึ้นมาโดนตีนะครับ
เรามาดูครับลูกนี้แหละขั้วจะขึ้นมาคุมโซนนะครับใบแรกไม่ใช่ใบแรกครับใบไหนก็ไม่รู้ครับหาขึ้นมาโอ้โหลูก On a นี้ rectifié du côté d'Henri Lacroix. C'est le pointeur Didier Vandy. Rien à voir. Rien à voir avec la première boule jouée par Henri Lacroix. Ah, Didier. L'avantage de boule reste toujours du côté de Didier Van นี่ Dijk. ครับมือขึ้นนะครับ Unité dans les mains. คุณลุงคนจริง2017เปิดตับรอดินไปก่อนเลยครับผม Il n'aura pas duré bien longtemps cet avantage. Tiens. Mais non, mais ils auraient dû pointer, moi je pense, sur la première d'Henri Lacroix. Il était ตามนะครับ large. ลายไม่ตร Là, ง il fallait tirer jusqu'au bout. เป่าปากเลยครับเมื่อ Et à กี้ la 10e mène de jeu, il n'a pas tiré encore. Il faut ก็ frapper ต้องขึ้น double. มาหลบบ้างนะครับเอาตีเหรอครับเนี่ยอ้าวแหม Allez, deux possibilités C'est pour derrière Dylan vous, mais Rocher. Ratté dans l'autre, Ou c'est on ça. tire pour marquer Il et a en faire le deux, ligne ou baille. on assure et on pointe. Et on va pointer. Il y a de la place. Il y a ดู de la เข้า place ไป bien sûr นี้ pour ดี Dylan แลนด์จะ Rocher. เข้ามา De โอ้ ce โห septième น่าจะ point. เข้าทำแต้มได้ง่ายๆครับผม Ça ไม่ ressemble น่าจะมี fort. อะไรยากนะครับโซนค่อนข้างห่างอยู่เลยทีเดียวโอเคครับใบนี้ทีมของ Le โร quart เชอ pour ร์ Dylan Rocher. หนึ่งแต้มครับเกม13ครับอย่าเพิ่งออกนะครับผม เกม 13 นะ Réunis ใครถึง13 ก่อนชนะก่อนเฮ้ยใครถึง13ชนะก็ชนะนะครับผม Isabelle Stens, la directrice de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Rémi Sbury, également responsable de la communication. ตอนนี้ตะกอร์เท่าไหร่ครับนี่ Pas une miette du spectacle proposé par les protagonistes. Allez, Steph. Allez, bonhomme. Allez, encore. แม่ลูกแก่นนี่สวยเหลือเกินนะตอนนี้สกอร์7-3นะครับโรเชอร์นำอยู่นะครับผม 11e mène dans cette finale 2017 de la โรเชอ Marseillaise ร์ à จะเปิด pétanque. ขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับใบแรกนะครับผม Les Racinois de Dylan Rocher ont-ils pris la mesure de leur adversaire? Ils viennent de remporter les deux dernières mènes. Le voici, Dylan Rocher, en quête d'un 4e succès. Mais Michael Maille et ses partenaires sont loin ต้องดึงวัด de ระยะ s'avouer หน่อย vaincus. ครับ Pour ก็ leur ครับส armement, วัสดีพี่ๆ400 กว่าคน on ด้ va วยนะ demander de ที่ l'aide เข้า pour มาดูอยู่ mesurer ตอน ce นี้ bouchon. Il est trop long, Affaire messieurs. au อย่า jeune ลืมกดติดตามกันนะครับ que อย่า l'on a ลืม vu กดติดตามกันนะ avec ครับ quasi son double mètre imposant. On l'a vu d'ailleurs durant des parties engagées, hein, c'est voilà le terme que je cherchais. Il les a parfaitement tenus. Oui, il a bien tenu la baraque lors de parties chaudes. Allez, donc เล่นระยะใกล้เลยครับ depuis ดึ le ง 1er ใกล้ janvier, เลยครับผมระยะ les joueurs ont le droit qu'à un seul lancer. Il faut qu'il soit 7-8 เมตรครับ entre 6 ระ et ยะ 10 ประมา mètres ณนะ et à moins d'un mètre de tout terrain interdit. Donc, on l'a vu, au-delà de 10 mètres, je crois qu'il y avait 10 mètres 27. Allez, Steph. Et donc, les adversaires posent le but à la main. Et là, on a décidé de raccourcir อ่า du ใบ côté แรกของโรเชอร์นะครับจะ de ขึ้นมา l'équipe คุมโซ Heredia. นก่อน Et ค le รับ but ใบ est แร à ก environ 7 mètres. จบขึ้นมาครับตึบโอ้โหใบแรกคุมโซนได้สวยนะเดียวไม่สนใจครับไม่ฟังอะไรแล้วกูจะตีอย่างเดียวนะตอนนี้ On aurait pu jouer plus loin pour garder le tir. Ce n'est pas le cas. เปิดตับโอ้โหใบแรกก็คาเลยครับผม Réponse immédiate justement ดูครับ de cette première เปิ boule. ดตับโอ้โหสกรูถอยหลังไปประมาณศอกกว่านะครับใบ Attention แร parce ก que, oui, mine de rien, on a pris มาดุดันนะฮะ des risques à le mettre bon comme ça. Ouais, mais on Parce que s'affole pas. mesuré, mais on ne s'affole pas. Ouais. Voilà, on s'affole pas. Je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans en arrière, quand ils ont commencé มา cette ดูครับ association, ils จะ seraient กลัว partis ห au รือ tir. เปล่าครับลูก Ou ตี alors นี่ Stéphane ครับ Doré เข้าได้ Mouret, là, 100%เลยครับผม Ils ont pris entreเขา guillemets เปลี่ de ยน la ทุกใบ bouteille นั่นเองนะ et donc on joue, on est un peu plus prudent. Top, Voilà, coup de mais ils ont pris de main, l'âge top. aussi. Je pense surtout à Dylan et à Stéphane parce que lui, Henri, il se lâche pas des deux mains en tout cas. กำลังดุดันเลยครับเพอริเดีย Allez, ลูกตีใบที่สองครับ il mettrait เขา son บุ้ équipe ม dans ได้ de très เปิ bonnes ด dispositions. ตับโดนอีกแล้วครับผ Proche ม de la casquette quand même. มีไล่กันมันแล้วครับผมค Moins ราว la นี้ casquette que du palais. นี่ถ้าไล่ครบ6ใบ Sébastien นี่ Heredia. สกอร์นี่แซงเลยนะ Si ฮะ elle est là. On le voit sur ce ralenti. Plein fer. Allez, vous voyez, on ne tire toujours pas.
Et les deux boules que vous apercevez คู่ sont à นะครับ l'équipe จะไปหล Heredia บอ et ยู่ les ตรง deux ไหน de ครับ Stéphane ทีมของโร Robinho เช sont อ aux ร์เนี่ย planches. Ouais, ça fait chier. นี่บรรยากาศช่างสวยจริง ๆ นะครับรอบสนามเนี่ยดรอปขึ้นมาใบนี้โอ้โห Alors là, il a tenté ce que l'on appelle dans le jargon une ratnik, c'est-à-dire envoyer sur le but pour le noyer à la pointe. Il est tombé à une vingtaine de centimètres devant, on le voit sur ce superbe ralenti. Pour tomber dessus. Voilà. Allez, on retire du côté et on pousse simplement du côté de Michael Maille Bolo. Un seul point par terre. Ouais, s'il fait ça sa première. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Après 6 mètres, 10 mètres. อีตีโดนเหรอครับไม่ได้ดูเลย Est-ce qu'on va tenter encore d'envoyer sur le but du côté d'Henri Lacroix? ดรอปขึ้นมาอีกใบ Non, cette โอ้โห fois. ลูกนี้ Non, mais par contre, on tente de le mettre en danger. Oui, et là c'est très bien joué puisque sa première boule est juste derrière. Allez, il faut bien tirer du côté de Michael Maille. เปิดตับโอ้โหเต็มใบเหมือนกันนะฮะ C'est frappé, เอา ça แล้ว voulait ครับ rester เห dans ลื le อ jeu. คุณลุงอย่างเดียวครับ Et ils ont peut-être 2 points par terre. Alors, Ah, Dylan. On n'a que เหลื des อมือขึ้นอย่าง il เดี y ยว a ครับ qu'un point, donc พอดีๆนะครับว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะตี100%หรือเปล่าครับ ตอนนี้มือตีกับมือสอดเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วนะฮะโรเชอร์ฮาร์ปขึ้นมาใบนี้ Bien. เอาแล้วฮะ c'est repris et bien repris de la part de Dylan Rocher. ตีไล่อย่างเดียวแล้วผมทีมของเฮลิเดีย Allez, Didier Van Dijk, on se souvient qu'à la main précédente, il a tapé un coup sur 2. Là, c'est beaucoup moins. คุณ loin ลุง quand même. เปิดตั้มโดนครับอ้าวแม่ยังโดน C'est นะ donné แต่ hein, ไม่ cette เต็มใบ première de Didier Van Dijk. น่าจะได้2 แต้มนะผม beaucoup ตี d'équipes. ไว้เมื่อกี้ Tiré 6 fois ce superbe carré d'honneur du mondial, la Marseillaise à C'est pétanque. C'est vrai. Parce que là, ils ont quand même déjà frappé 5 fois. ถ้าตีโดนอีกใบนึงนี่ ถือว่าทำงานกัน100%นะครับระดับโลกครับ Très certainement. Une sixième, Ah, la Dylan. dernière de Van Dijk. ฮาร์ปดรอปขึ้นมาโอ้โหใบนี้ก็ไม่มีปัญ C'est หา Dylan Rocher qui se retrouve à la pointe. Et ลูก c'est ที่มัน Didier ก Van ดดัน Dijk ที่สุดก็คือ qui ลู se กสุด retrouve au ท้าย tir. ลูก Le นี้ monde à l'envers. ของลุง Là, เลย il faut des hommes complets. ชื่ออะไรไม่ทราบนะผมก็ไม่แม่นภาษาด้วยครับพูดไป Un เดี๋ยว concours อ่า comme น celui ผิด de ไป la อาย Marseillaise. เขาอีกครับผม Mais Didier Van Dijk, habituellement, c'est un tireur. Il occupe คือ très, เรามา très ดูครับ rarement le poste de Team Holiday. pointeur. Allez, pour arracher la marque เปิด et 2 อีก signes ใบ après. ตับโอ้โหติดด้วยครับผมกี่แต้มครับเนี่ยแหมทำงานได้100%จริงๆครับผม Pour Didier Van มือ Dijk, ตีแล้วก็มือขึ้น pour cette équipe, c'est tout simplement remarquable. สุดยอดครับสุดยอดนี่ครับเขาเรียกว่าระดับโลกของจริง Allez, ça fait 2. C'est une mène rondement menée et un retour au score. Ça fait désormais 7-5, toujours à l'avantage de Dylan Rocher. เกม13 แต้มนะครับผมยังไม่จบเกมนะครับ Vous n'avez pas la licence, vous avez eu le bout de 20 variants. Je sais pas si elle mettre un coup. กับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1 แชร์นะใครยังไม่แชร์ก็กดติดตามได้นะครับผม Et on est à Marseille, dans le Bruxelles, et c'est la 56e édition. Vous pouvez reculer de 20 cm. Voilà aussi. Mais par contre, 20 cm. attendez. Et vous aviez tous Il est bon là. 400 กว่าคนนี่ยังไม่ง่วงใช่ไหมค Il รับ est bon en diagonale. อีกนิดนึงฮะใกล้จะจบแล้วเราจะได้นอนหลับฝันดีกันแล้วนะฮะ Cambio, joder. Bien fait, bien fait. Je te parle. Moi, je fais quoi, je joue Attends. คะแนนตอนนี้น่าจะเป็น5 ต่อ Ok, Bastien, mais ต่ là. อ 7นะครับถ้าผมจำไม่ผิด Pas นะ trop loin, côté fil là-bas. Non, plutôt là-bas. Plutôt côté fil, voilà, c'est ça, t'as raison. En étant gaucher, il repartira. โอ้โหโยนระยะมันใกล้แล้วใบนี้ Ah non, pas pareil. Allez, le vieux. Le suspense est entier dans cette finale de la Marseillaise édition 2017. Alors que nous entamons แล้วดีๆเนี่ยขึ้นมาใบแรกคุมโซนได้สวยครับ แต่ไม้นี่ต้องมาเป็นคนโดนตีบ้างนะครับ เมื่อกี้ไปตีไล่เขาไว้เยอะนะครับ les 2 joueurs เรา nommés มาดูครับดีแลนด์นี่จะเก็บกดหรือเปล่าครับผมเมื่อกี้โดนตีปิวไป2 ใบ dans les yeux. เปิด Ce ตับ soir. เอาดีครับผม ลูกนี้โดนไม่เต็มใบ Attention, นะ on ฮะ va commencer à monter, Guillaume. Oh oui. Oh oui, oui, oui. เอาแล้วผม On a raccourci.
Le but étant d'environ 7,50 m. โดนไม่เต็มใบนะ Allez, il faut pas se louper. ใบที่สองต้องซ้ำครับดีแลนเปิดตับโอ้โหลูกนี้ติดครับผมแต่ติดไกลไปหน่อยนะฮะ Indispensable cette frappe de Dylan. D'autant plus qu'ils doivent sentir désormais le souffle de leurs adversaires revenu à 2 points à la faveur d'une très belle 11e main. Allez, Didier. En tout cas, moi, si j'étais eux, en l'occurrence Van Dijk, Maille et Heredia, je me dirais, si je marque encore un point, ben déjà, moi, j'aurai le record. ลี Puisque เดียฮาร์ปเข้า l'équipe มา qui ครั a บ marqué le ใบ plus นี้ de points contre คุมโซนให้ไกลไว้ก่อน Le trio เดี๋ยว Dracenois จะติดดูครับ les กล้องนี้ Malgaches ดูฮะ en quart de finale, et กล้อง le นี้ score était de ยิ้มอยู่ 7 บ à น 5 หัว également, นะฮะ avant que les Dracenois fassent 6 points. Ça serait déjà une marche, et après penser à la victoire. เรามาดูลูกนี้ของลาคัวเปิดตับโอ้โหลูกนี้ติดเหมือนกันครับผมม้วนครับลูกนี้แต่ม้วนไกลไปหน่อยนะครับผม Pas sûr tout de même que ça les console. Une Non. opportunité เสี d'inscrire ย leur ง nom นี่ au สันดัน palmarès สัน de la ดัน Marseillaise. สันนั่น c'est เลย sur นะ le salon. ปัง ไม่ C'est tellement important. C'est le plus beau. Alors que la valse des bateaux se นี่ poursuit ครับ dans เรื le อ port คัน de ใหม่เข้ามา Marseille. แล้วนะครับไม่สวยจริงๆนะครับเรือเขา C'est celui-ci qui joué. แต่ยังไม่มีบุญวาสนาเลยเป็นนั่งนะครับผม Allez, Bolo. ได้แต่มองนะสำหรับผมนะครับผม หาไปครับลูกนี้ Bien, Bolo. Voilà, c'est un choix délibéré de le Ah, mettre quand même. si loin. Ils veulent avoir le tir désormais. 3 boules à 3. Ils ont peur de prendre un carreau. Qu'est-ce que t'en penses, Robin? Tu l'as bien, c'est bien. Ouais, on cherche pas à faire un truc, je veux dire, tu es là, ça ไม่ suffit ผม rien. ก็ฝันอยากจะไปนั่งสักวันสองวันนะครับ Quand tu นี่ le gagnes, et derrière la boule, on ne sait pas. Avion au sport de la ville de Marseille. Allez, simple. Allez, Stéphane Robineau เรา vers มา la ดูลูก reprise. นี้ครับฮอป Et ขึ้นมา enchaîner éventuellement. เอาแล้วครับผมไม่ตีสวนแล้วครับขอมาโดนเป็นฝ่ายโดนตีบ้างนะฮะ Sébastien Heredia. Avec ลี deux เดียนี่มี magnifiques กำไร tirs อ à la ยู่ main หนึ่งลูก précédente. ครับเปิดตึกอ้าวพลาดมาอย่างนี้ก็ซวยสิครับผมลูกในมือตอนนี้เหลือ2ใบ Ça เท่า faisait กั un น petit moment qu'il n'était pas loin de réaliser cette casquette. ดู La ครับ voici. ใบนี้เปิดมานี่เลยหัวไปนิดเดียวครับกระแทก Son boule ล à งมา boule นิด désormais. Voilà, on le voit sur ce plan. La boule est en deuxième position. Le boule, il leur reste. Est à Michael Maille, mais les deux autres derrière sont aux Dracenois, donc interdiction de tirer. Ils en ont deux derrière le cousin. Tu veux pas dire? Allez, allez, vas-y, porte-les. Hein. Allez, mon pote. Allez, Bastien. Allez, porte-les, allez, จะ vas-y. ซ้ำอีกหนึ่งใบครับคุณลีเดีย Ça c'est osé. Allez, on Alors là, il n'a pas le droit à l'erreur. Non, mais vous jouez un jeu de n'importe เฟซบุ๊ก quoi. ไลฟ์อยู่นะครับ เมื่อยแขนไปดิผมเคยโดนแล้วโอ้โหใบนี้ติดเลยครับผม Effectivement dit que vous jouez un jeu de n'importe quoi. Mais ils sont en คุ confiance. ณลุงแวบๆเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่นะ Ça vous va. C'est bien tiré, เมื่อยมือครับ mais- อย่างนั้นเมื่อยมากครับผม Et กลับ tu joues มา 5 points ล้า sur เล le ยครับ quand même. Tu viens faire casquette pour manquer. Et c'est bien, t'as bien tiré. T'as une bonne Santelli, avion maire de Marseille, le chef du sport au conseil départemental. Il faut qu'il soit dos au mur pour se sublimer, ces garçons-là. เรามาดูครับลูกนี้ฮับเข้ามาโอ้โห Allez, c'est repris du côté Stéphane Robineau. เหลือคนละหนึ่งใบนะครับ Allez, ตอน c'est นี้ Bolo ใน qui va ในมุ devoir มของแต่ละคน à jouer cette dernière boule au sein de son équipe. เปิดตับโอ้โหติดด้วยนะ Voilà la réponse de Michael Maille. ไอ้อย่างสลวยสวยเก๋เหลือเกินครับดูครับ Issu de cette เปิด main มาลูกนี้ se ม้วน demande หรือ la croix. เปล่าครับม้วนเลยครับ À ผม nouveau โอ้โห réaliser เบรกนี่ des เขาเรียกว่า exploits pour prendre ดิฟเล ne ยนะ serait-ce qu'un petit point. Et oui, puisque ses adversaires en ont 3 pour le moment par terre. Alors 2 qui sont très accessibles. Mais celui-là, il faut aller le ยิ gagner. น Celui เดิน qui นี่ est ขุ plus ด près ห est มด à แล้วอ่ะดูครับลา 40, คัวลูกนี้ 45 จะขึ้นไป cm. เปลี่ยนหรือเปล่าครับเนี่ยลูกติดลูกเมื่อกี้เป็นปัญหานะครับดรอปขึ้นมาตึบ
โอ้โหขึ้นดีจริงครับผม Mais แน่ le นอน champion du monde de tête à tête. โอ้โห Henri Lacroix dans ses œuvres, qui ne bronche pas et qui ajoute ce point. Ça fait 8-5 désormais pour l'équipe de Dylan ต่อ Rocher. ตอนนี้ Et on signale à nouveau la présence de Frédéric Bosquet, de Jérémy Frérot, des Frérots de Las Vegas, de Ben Gouz, de Boer de Plus Belle la Vie, de Michel Larosa, acteur et présentateur. Merci de votre présence. Merci messieurs. Pour la 56e édition du Mondial de la Marseillaise, capitaine. เอาครับไม้นี้ก็ทีมของโรเชอร์ก็ต้องขึ้นมาคุมโซนก่อนนะครับสกอร์เท่าไหร่นะครับเนี่ยลืมไปแล้วครับ8-5นะครับ La 13e Ah, voilà, bravo. débute sous vos yeux dans ce carré d'honneur คนเยอะครับคน posé เยอะครับที่ pour นี่ cette édition 2017 de la Marseillaise sur le parvis du Mucem. ทีมของ Il โร doit เชอร์ peut-être จะขึ้นมาคุมโซน couronner ก่อน de นะครับ nouveaux rois. Oh, lui là, จบขึ้น déjà มา remporté à 4 reprises Stéphane Robineau. นี่ครับหลังๆนี่ทีมของโรเชอร์นี่จะ Au ไม่ดับ retour สูงเลยนะ dans ใช้ cette ฮับดอก compétition ขึ้น de มา Dylan Rocher. เดินประมาณครึ่งสนาม Quelques นิดๆ années นะครับ que les allées du Denmark. parc Borelli et leurs spectateurs n'avaient pas pu apprécier les เปิ performances ด de ใบ ce แร garçon. กตับอื้อหือไม่ติด Alors, นะครับ est-ce ผ qu'il ม a fait passer Du poids, lui. Et ce ne sont pas des adversaires par défaut hein, qu'ils ont ce soir, à l'image de cet homme, Sébastien Heredia, Didier Van Dijk, Michael Maille. Ils défendent crânement leur chance ง่วง et แต่ qui ต้อ ont ง fait ทน tomber นะครับ les tenants du titre. Jean-Charles Crap. Dugény, Thierry Grandet, Didier ถ้า Chagnot. ง่วงก็ au หลับ stade ก่อน des ได้เลย Lions. นะครับพรุ่งนี้ค่อยมาดูย้อนหลังใหม่นะฮะ ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ฝากกดแชร์นะแล้วก็ฝากแล้วก็กดติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆครับผม Qui le laisse tranquille, Didier Van Dijk. Jusqu'à แค่ présent, ça พี่ avait ๆนะ plutôt ครับ bien กดติด fonctionné. ตามแล้วก็กดแชร์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน mettre 20, un เพจ mètre เป devant ตอง le ชัด but. ไทยนะครับผม Il ก็ était ขอขอบคุณ agacé par les มากๆ derniers mots de Bolo que l'on voit ici à l'image. Michael Maille, qui n'ose presque pas le regarder dans les yeux, croiser son regard. Oui, Tu viens un peu de côté, tu c'est parce que tu fonctionnes là, c'est clair. เรามาดูในเกมก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้ Moi, je prends une plaquette. Moi aussi, moi je préfère. Attention, hein, attention tout de même de ne pas laisser apparaître trop de fissures dans son jeu. Parce que là, autant vous dire que Stéphane Robineau le premier, Henri Lacroix en second Essaye de marquer après. et Dylan Rocher Simon qui il est pas bien. vont en profiter pour s'imposer. เข้า100%เลยนะครับเนี่ย Avec un Stéphane Robineau ดับขึ้นมาตึบโอ้ toujours โหทำสเต็ปของเขา dans cette finale. เขา20 joué, il a donné un coup de- เขาเปลี่ยน20 coup de poignet rentrant. Regarde. แน่นอนจริงฮะ Allez, pas le droit de manquer. Aïe, 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 Ah, aïe, oui, aïe, c'est aïe, bien, aïe, justement. aïe, 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 aïe. Heredia qui est un tout petit peu long. ตอนนี้เหลืออยู่3ใบนะ Il y ค a รับ peu. Et ça a tellement de conséquences. Il est droit pourtant, il vient tout juste sauter cette boule. Regardez sur ce ralenti. Ça se joue à quelques millimètres. Allez, mon bolo, c'est pareil. Allez, viens, fais Le courir. résultat est diamétralement opposé. Ouais, bon, on va. Et on est obligé d'aller tirer du côté de Michael Maille. Et là, il faut ผม frapper, จะตี il อีก faut 1 ใบหรือ cadrer. เปล่าเนี่ย Très เปิ important. ดตับ Aïe, 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 aïe. Down, Il n'a hein. pas cadré. Regardez, 2 boules contre 4. Le point est au joueur, à l'équipe Heredia. Mais derrière, en deuxième et en troisième position, ce sont des boules dracénoises. Si Dylan Rocher Maillard. vient à cadrer, il va tirer au ดี but. C'est แลนด์สว quasiment นสิครับรออะไร เปิดตั้งเลย Trois ลูกนี้ points par ลูก terre. นี้ Trois เต็ม buts. ใบสกรูไปไกลยังขอบสนามเลยครับผม Contre 2. เสียงนี่สนั่น C'est เลย un ฮะ tournant. Ah oui, ça peut être même l'épilogue. Oh Ça oui. peut être même l'épilogue. ลูกนี้ครับเสียงสนั่น Ah oui, oui, oui. ตับ Alors, attendez, เต็ม on ใบ va les ครับผม écouter. Tiens, Bouchon, Didier. Oui, il n'y a pas de souci, bolo. Allez, bolo. Allez, mon bolo. Eh ben voilà, c'est Allez, une mon boule de bolo. match qui Allez, offre fais-le sortir, allez, polo. dans les mains de Michael Maille. S'il venait à avoir, s'il venait à manquer, ça en ไป serait ครับจะเอา terminé แลกตี certainement. กันแล้วครับตอนนี้ Allez, il faut y aller, il faut frapper. เปิดโอ้โหจะตีแก่นครับ C'est ลูก manqué นี้ par Michael Maille. ไม่โดน C'est plus qu'un tournant. Ah bah oui. Cette เกมเลย 13e นะ mène, ครับ encore เนี่ย une fois.
Les statisticiens le disent, Marc-Alexandre le premier, un des plus fins connaisseurs de la pétanque en France. Elle est souvent โอ้โห décisive เฉียดแก่นไว้ et นิด c'est เดียวเอ peut-être ง le นะ cas ce soir à l'occasion de cette finale de la Marseillaise. Ah, il y a encore une solution pour s'en sortir, Guillaume. Dites-moi La laquelle, seule, Marion. la seule solution, c'est que Waouh. Didier การที่เราไปแข่ง tire เรา au แข่ง but. เราจัดแข่งที่ไทยให้ Voilà. มีที่ไทย Si ก่อนดีกว่า il frappe le but, ถ้า il มี ne ที่ไทย perdra เนี่ย que คน 3 ไทย points เรา puisque จะ ses ได้ดูใกล้ adversaires ชิด vont ติด probablement ขอบ on le ส voit นามนะ sur les คิดว่าเป็น synthés. อย่างนั้น Voilà. นะ Les 3 petits points verts. France 3. Voilà. Allez. Allez. On n'a pas envie que ça s'arrête quand même. Hein. Non, 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 ฝากไป on a ถึง envie que ผู้ห ça ลั se กผู้ใหญ่ poursuive ด้วยนะครับ évidemment. ผม Et vous avec à n'en pas douter devant votre écran. Allez, Didier Van Dijk, il faut sauver la patrie là. Autrement, ça en sera terminé. Pour nous donner, vous donner encore un petit peu de spectacle. Et de l'espoir pour ces garçons. ครับลูกนี้เปิด Putain, mais, ตึก ah, อ่า โอ้ c'est โห mal tiré. ยอม Et ยอมแล้วฮะลูกนี้ Guillaume. Ouais, Voilà. ça, Oui, sent, il Ils est vont où, aller il rajouter y a- tranquillement les 3 points. ça sent la fin, Voilà, effectivement. c'est fini. Et oui, il y a 2 points par terre. Voilà. Il y a 3 boules dans les mains des ข้อ Dracés ควา noirs. มที่ตอบล่า Henri สุดนะ Lacroix qui va jouer ses 2 boules. อย่างเดียวว่า Dylan เรื่องนี้ Rocher ริว qui จะไม่ยุ่ง va นะครับ jouer ผ la ม sienne. Le deuxième. Ah bon. Voilà. Voilà qui est fait. Et Dylan ก็น่า Rocher จะจบนะค qui รับ en aura mis des plus compliqués dans sa carrière, qui commence à exulter de son passage dans le โอเค rond. ครับ Voilà ก็ qui est น่าจะ fait. จบนะครับ Il s'impose. ทีม Il ของโรเชอร์ก็ช était les นะนะครับ ultra ได้แชมป์ favoris นะครับ de la ผมก็ยินดี compétition, กับโร les เชอร์ด้วยนะ épouvantails ครับ de cette édition สำหรับคืน 2017 นี้ de la ขอให้ Marseillaise à พี่ทุกคน pétanque. Oui, หลับฝัน ils ดี peuvent ราตรี exulter สวัสดิ์และอย่า un ลืม petit ก peu ดติด comme ils ตาม l'ont อย่าลื fait มกดแชร์ d'ailleurs คลิปนี้ด้วยนะครับขอบ à คุณครับ l'occasion ขอบ des คุณครั quarts de บ finale face aux Malgaches. C'était finalement un peu près ce แล้วก็เจอกัน score. ใหม่นะฮะ Aucune équipe n'aura mis plus de 5 points à Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. ฝันดี Stéphane ครับผม Robineau qui va Bye. toucher pour la 5e fois à son palmarès cette Marseillaise. C'est complètement fou, Marion. Ah oui, vraiment, ils n'ont jamais souffert tout au long de la semaine. Vraiment un parcours remarquable de la part de ces 3 joueurs de